Alléluia. Ah, gloire à notre Dieu. Vous êtes dans la joie? Oui, moi je suis dans la joie. Quand Maman Ginette est là, elle communique la joie. Elle communique l'énergie. Elle communique le désir de servir le Seigneur. Alléluia. Nous sommes heureuses de l'avoir au milieu de nous. Elle est d'un grand soutien pour El Shaddai. Je sais qu'elle prie beaucoup pour nous. Elle nous tient vraiment à cœur. C'est toute la famille, quoi. Elle fait partie des meubles de El Shaddai. Oui, hein? C'est une grâce de l'avoir. Vous avez vu son fils, hein, David, ici. Quel dynamisme! Et ce qui m'a marqué, à quel âge il a commencé à servir le Seigneur. Vous vous rappelez? Hein? À 15 ans? 17? Hein? La maman s'en souvient, elle nous dira. Comme quoi, la valeur d'un homme n'attend pas le nombre des années. Et il a été un encouragement pour notre jeunesse, pour que les jeunes se lèvent et qu'ils servent le Seigneur. Comme l'apôtre Paul avait dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Dieu nous a donné beaucoup de jeunes. Cet après-midi, je ne les vois pas. Ils sont en voyage ou je ne sais quoi. Normalement, ils sont très nombreux. Bon, mais Dieu va bénir ceux qui sont présents. Le message est pour ceux qui sont présents. Alléluia. Donc, Maman Ginette est venue avec son mari. Elle a dit qu'ils ont fêté 45 ans de mariage. Oui. Le même mari, la même femme depuis 45 ans. Hein, ils ont traversé les âges avec le Seigneur parce qu'ils ont des projets. Projettent de vieillir ensemble. Ils vont perdre les dents ensemble. Marcher avec la canne ensemble. Voir les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants ensemble. Et Dieu exauce de telles prières. Alléluia. Donc nous allons demander à papa de venir se présenter. Dieu leur a fait la grâce de leur accorder 6 enfants. 18 petits-enfants. Et l'aîné des petits-enfants est déjà à l'université. Ah oui. Donc, ils ont de l'expérience. Donc, les enseignements sur la famille qu'elle donne là, ce n'est pas théorique. Elle n'a pas lu, fait des recherches pour trouver comment faire. C'est du vécu. C'est pour cela qu'il faut bien suivre, être attentif. Et reprendre encore le YouTube pour bien suivre et prendre des notes, compter sur la grâce de Dieu pour que Dieu nous bénisse. Parce que notre devise à El Shaddai, c'est une famille distinguée, une famille consacrée, une famille différente. Alléluia des autres familles. Papa, que Dieu vous bénisse. Alléluia, gloire à Dieu. Je vous salue et nous vous saluons tous, ceux déguisés, du centre de la promesse, qui sont un peu partout là, au Burkina, au Nicaragua, en Colombie, etc. Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo a todos que estão pouco dispersos pelo mundo, Nicarágua, Burkinabé, cá em Bruxelas. Eu saúdo a todos. Je peux vous dire que le Seigneur, il est fidèle. Eu posso dizer que o Senhor é fiel. Ce qu'il dit, il le fait. O que Ele diz, Ele faz. Et il nous montre ce que nous avons à faire. Ele nos ensina, nos mostra o que temos que fazer. Et à chacun de nous, il nous montre ce que nous avons à faire. E a cada de nós, Ele mostra o que temos que fazer. Parce que chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons quelque chose de très important à faire. Cada de nós, como filhos de Deus, temos coisas muito importantes para fazer. Vous savez comme moi, c'est témoigner Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Sabem como é de testemunhar a Jesus Cristo através do Espírito Santo. Je peux vous dire en tout cas que
C'est avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Jésus-Christ, avec l'Esprit d'amour que nous avons avancé depuis 45 ans. Eu Voilà. posso dizer que é simplesmente através do Espírito Santo, o Espírito do amor, que nós conseguimos avançar durante esses 45 anos de casamento. Parce que je crois que sans le Seigneur, ce ne serait pas possible. Sem Deus, sem o Senhor, é impossível. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu Por isso é que eu dou graças a Deus. pour ma merveilleuse épouse, Pela minha esposa maravilhosa, pour son courage, pela sua coragem, pour sa persévérance. pela perseverança. Et je pourrais dire tant de choses, n'est-ce pas? E ainda poderia dizer mais coisas. Mais ce n'est pas moi qui vais prêcher, donc Mas je não ne vais pas sou exagérer. eu que vou pregar, então não vou Mais exagerar. je peux vous dire que Dieu est fidèle et que Dieu agit. Eu posso dizer que Deus é fiel e que Deus age. Mais le Seigneur nous demande à chacun de nous d'être persévérant. Mas nós temos que ser perseverantes. Il faut être persévérant. Temos que perseverar. Il ne faut jamais oublier que le Seigneur, il marche devant nous. Nunca esquecer que Deus anda diante de nós. Et comme il marche devant nous, nous avons une chose à faire, c'est le suivre. E como Ele está diante de nós, nós só temos uma coisa a fazer, é o Moi, seguir. quand je prêche, je peux dire que c'est l'essentiel de ce que je dis. Je dis qu'il faut suivre Jésus, E quando eu tenho, Jésus-Christ. e quando eu prego, é o essencial do que eu digo, simplesmente Jesus Cristo. Il Jesus faut Cristo. suivre le Messie. Temos n'est-ce que pas? seguir o Messias. Et alors, on marche avec le Messie dans la victoire. Então nós andamos com o Messias na vitória. Et on marche par la foi en l'amour de Dieu, Andamos pela accompli fé, à la croix du caminhamos Calvaire. pela fé em amor de Deus que foi cumprido na cruz do Calvário. Le Seigneur nous a tout donné, n'est-ce pas? Deus nos deu tudo, né? Et il a dit lui-même à la croix qu'il a tout accompli. E Ele disse na cruz que tudo foi cumprido. Donc je peux vous dire, soyez persévérants et continuez, parce que le Seigneur est là et il agit à travers chacun de nous. Amém. Então eu posso dizer, sejam perseverantes, porque Deus está fiel, Deus age no nosso meio. Et donc ce qui est très important aussi, n'est-ce pas, c'est l'unité. O mais importante é a unidade, a união. Nous sommes ensemble. Somos juntos. Et je crois que c'est la base de toute chose. Eu acho que é a base de tudo. Parce que Jésus-Christ, il a dit qu'il faut suivre dans l'unité, ensemble. Jesus Cristo diz que nós temos que o seguir em união, juntos. Et vous savez comme moi que l'ennemi, il dit le contraire. Il dit qu'il faut diviser. E vocês sabem como que o inimigo diz ao contrário. Ele diz que temos que nos dividir. Et notre Dieu, lui, il multiplie. Amen, E amen. Deus Il multiplie. multiplica. Grâce à Jésus-Christ, en tout cas, c'est grâce à Jésus-Christ que nous avons eu 6 enfants, n'est-ce pas? Et 18 petits-enfants. É simplesmente graças a Jesus Cristo que nós tivemos 6 filhos e 18 netos. Parce que c'est vrai que moi, je me suis converti tard, n'est-ce pas? Je me suis converti, j'avais près de 30 ans, 29-30 ans, n'est-ce pas? Et Eu me converti quando eu tinha mais ou menos 29, 30 anos, que já é relativamente tarde. je croyais plus. En fait, c'est vrai que je croyais plus, n'est-ce pas? Je suis d'origine catholique, mais je croyais plus. J'étais rentré, c'est vrai, comme d'ailleurs un peu le peuple d'Israël. D'ailleurs, j'étais rentré dans la rébellion, n'est-ce pas? Eu sou de confissão católica e já não acreditava. Então, como o povo de Israel, eu tinha dúvida, eu duvidava e depois tornei-me rebelde. Entrei em rebelião contra Deus. Mais je crois que Jésus-Christ, le Seigneur Tout-Puissant, n'est-ce pas? Eu acredito que Jesus Cristo, o Senhor Todo-Poderoso, Il m'a pas laissé. Il m'a pas laissé. Ele não me deixou. Il savait qu'il devait m'attraper tôt ou tard. Ele Il allait sabia que m'attraper, mais n'est-ce pas? tarde ele iria de me Et apanhar. il m'a attrapé, c'est vrai. E ele pegou-me, agarrou-me. Parce que j'ai une grande notion et un grand ressentiment, n'est-ce pas, de la justice. J'aime la justice. Eu amo a justiça, J'aime la eu tinha justice. noção do que é a justiça, então Et- tinha sentimento dentro de mim. Il y a quelque chose quand même qui est frappant dans la Bible, n'est-ce pas? Enfin, moi, je trouve ça frappant. C'est que Dieu est amour, n'est-ce pas? Par O que é définition. flagrante na Bíblia é que Deus é amor. C'est l'essence même de Dieu, c'est son amour, É a c'est essência de Deus, é o amor de Deus. c'est son esprit d'amour, n'est-ce pas? É o espírito do amor que Deus Et c'est tem. avec ça que nous avançons, n'est-ce pas? É com isso que nós avançamos. Parce qu'il est toujours fidèle. Porque Ele é sempre fiel. Et ce qu'il dit, il le fait, n'est-ce O pas? que Ele diz, Ele cumpre. Et comme il a déjà été dit ici, n'est-ce pas? C'est que le Seigneur, il a des projets pour chacun de E nous. como já foi dito aqui também, é que Deus tem projetos para cada um de nós. Et donc, il accomplit ce qu'il avait prévu. E Ele cumpre aquilo que Ele já tinha previsto anteriormente.
Donc appuyez-vous seulement sur le Seigneur. Amém? Então, descansem, apoiem-se somente no Senhor. La parole de Dieu dit qu'il ne faut pas s'appuyer sur un être humain. A palavra Et de c'est Deus diz vrai, que não c'est vrai. devemos nos apoiar ou confiar nos homens. Il faut s'appuyer sur le Seigneur, sur Temos que nos l'Éternel apoiar des armées. No Eterno N'est-ce pas? dos Exércitos, no Deus Todo-Poderoso. Et donc, pour finir, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, Dieu est amour, n'est-ce pas, par définition, n'est-ce E a pas? definição de Deus é o amor. Mais vous pouvez lire dans la Bible, n'est-ce pas, qu'il est marqué, il y a le prophète Ésaïe qui a dit, c'est à Jérémie, et tous les prophètes, ils ont répété la même chose. C'est que Dieu lui-même, il dit qu'il hait l'iniquité. Que Deus disse no profeta Jeremias e no Donc, profeta il faut Isaías jamais oublier que cela. Deus odeia a iniquidade, que Ele é Deus de amor e não devemos esquecer desta Dieu parte. est amour, n'est-ce pas? Mais en même temps, il hait l'iniquité. Deus é amor e Ele odeia a iniquidade. On pourrait croire que c'est une contradiction, mais ce n'est pas du tout une contradiction. Não é uma pas du tout. contradição. Parce que Dieu lui-même, il est juste et il veut établir sa justice, n'est-ce pas? Deus é justo, Ele quer estabelecer a sua justiça. Puisque son royaume est un royaume de justice, de paix et de joie par le Porque o reino de Saint-Esprit. Deus é reino de justiça, de paz. Donc voilà, je vais terminer là. D'ailleurs, je crois que je suis déjà beaucoup trop loin. Eu vou terminar por aqui e acho que já fui longe Mais demais. je vais juste vous encourager, en tout cas, je vais vous encourager, comme Dieu souvent d'ailleurs, il encourage, il dit, sois courageux. Il a dit ça à Josué, sois courageux, fortifie-toi. Amen. Eu simplesmente gostaria de vos encorajar, assim como Deus encorajou a Josué, dizendo: "Sê forte, Et sê la, parole de Dieu, corajoso." et la parole de Dieu dit aussi que le faible dit je suis fort. E Amen, a palavra de amen. Deus também diz que o fraco diga: "Eu sou forte." Parce que c'est vrai que quand je n'étais pas converti, n'est-ce pas, j'étais faible. E quando eu não Mais era avec convertido, Jésus, eu je era suis devenu fraco, fort. mas quando Amen, amen. Com Jesus, C'est eu grâce me à tornei Jésus, c'est pas grâce à forte. moi, n'est-ce pas? E graças a Jesus, Puisque não é graças a mim. quand je ne connaissais pas Jésus, je ne pouvais même pas parler à des gens. Je ne pouvais même pas parler comme ça à plein de gens comme ça. Eu quando não conhecia Jesus, eu Quand não j'étais à era l'école secondaire, capaz de falar em je faisais público. des élocutions, comme le professeur il demande, je faisais des élocutions. Mais quand il y avait l'élocution, j'avais tout mis par écrit. Mais quand le professeur me dit, bon Eric, tu peux t'avancer, tu peux faire ton élocution. Je ne savais rien dire. Hein. Donc j'avais le papier là, je commençais à transpirer. Oui. Je disais rien. Et puis je disais au professeur, excuse-moi, mais je peux pas. Et puis je rentre. Ele estava a dizer quando ele era jovem, era uma pessoa muito Donc, tímida, e ele podia fazer vous comprenez elocuções, pourquoi je dis que apresentações, quand je mas n'avais pas ele era Jésus, tão j'étais tímido faible. que não conseguiria falar diante do Et c'est dos Jésus qui m'a colegas. rendu Então, ele fort, escrevia n'est-ce tudo, pas? Et apontava tous les jours, il me tudo, montre que e tu não es era fort. capaz de Sois falar courageux, tu es diante das fort. pessoas. Então é N'est-ce a pas? graça Et de chacun de nous, Jesus, graças chacun a de nous Deus, ici, nous sommes e forts. graças ao Espírito de Deus que Ensemble, nous ele sommes podeu forts. continuar. Amen, amen. Gloire à Dieu. Juntos nós somos Gloire à fortes. Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Ok, nous allons laisser la parole à maman. Vamos deixar a palavra à mãe, Que à Dieu bénisse esposa. la méditation de sa parole. Que Deus abençoe a Que nos donne un bon meditação cœur. da palavra, que nos dê um bom Un cœur coração. réceptif Coração que receba a palavra. au nom de Jésus. Receptivo. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Eh bien, si tu as eu du mal à suivre papa, alors là, ça va être difficile avec moi. Não, não. Moi, je cours. Bom, se eu tive dificuldade em seguir o esposo, então vai ser mais difícil com ela. Amen, gloire à Amém. Dieu. Glória a Deus. Alors, bon après-midi Boa tarde a todos. à tous ceux qui sont en présentiel et A à todos ceux aqueles que qui estão sont en presentes e ligne. aqueles que estão através das redes sociais. Encore un plaisir d'être là. É um prazer estar aqui convosco. Bénissons les Seigneurs pour El Shaddai, Abençoamos o Senhor pela igreja pour tous les responsables, e todos os responsáveis. pour le pasteur. Pela pastora. Et nous voulons vraiment rendre gloire à Dieu pour ce week-end E nós queremos dar graças a Deus pelo fim de semana, de la famille. que é consagrado à família. Ah oui, parce que la famille, c'est vraiment Porque a important. família é muito importante.
Parce que quand vous ne réussissez pas votre famille, Porque quando você não consegue gerir a sua família, vous avez tout raté. então você perdeu tudo. Il Fracassou. faut réussir votre Tens que famille. conseguir a sua família, ou conquistar a família. Et quand vous êtes prêt pour bâtir votre famille, Então, quando você já está disposto ou preparado a construir a sua família, il faut savoir vous projeter. tens que saber te projetar. Amen. Amém? Il faut avoir des projets. Tens que ter Projetez-vous. projetos. Même s'il y a des obstacles, Mas se há obstáculos, projetez-vous. então projetem-se. Amen. Amém? Gloire à Dieu. Glória a Deus. Et ne courez pas E não corram. pour bâtir une famille. Não corram para construir uma Si família. vous n'avez pas encore construit votre relation avec le Christ, Então, se você não construir a sua relação com Deus, não corra, não se precipite para construir uma família. si votre mariage avec Jésus-Christ n'a pas encore Se o seu réussi, casamento com Jesus Cristo não funciona, n'est pas encore solide, não é sólido, ne courez pas. então não corra. Amen. Não corra atrás de Parce uma que relação, de um vous casamento. risquez de tout briser après. Porque você seria capaz de fracassar tudo, de perder tudo. Si vous vous êtes vraiment consacré au Seigneur, E se vocês estão consagrados ao Senhor, vous avez réussi votre mariage. então já conseguiram o seu casamento. Et vous continuez à réussir votre mariage avec le E Seigneur vão continuar a conseguir o en seu vous casamento com o attachant Senhor, vraiment à lui, apegando-se a Ele, somente a Ele, en lui consacrant votre vie, consagrando-no às suas vidas, tout ce que vous avez, tudo que vocês têm, tout ce que vous tudo que représentez, vocês representam, alors vous pourrez lui consacrer aussi votre famille. então vocês poderiam o consagrar às suas famílias. Amen. Amém? Votre mariage, O seu casamento, o vosso casamento, vos enfants os vossos filhos, et les enfants des consacrés os filhos dos forment consagrados, des familles consacrées. são umas famílias consagradas. Ils réussissent E eles dans cette vie conseguem na vida, parce qu'ils sont porque consacrés. eles são consagrados. On n'a pas dit que ça c'est toujours facile. Não disseram que vai ser fácil. On a dit que les combats, ça peut venir. As Et lutas d'ailleurs, ça virão. viendra. As lutas ainda vêm, continuam a Les vir. vents viennent. O vento vem, sopra. La marée arrive, la pluie tombe, A mais maré vem, as tempestades vêm. la famille consacrée Mas a família est consagrada basée sur é le roc baseada sobre a rocha, qui est Jésus-Christ. que é Jesus Cristo. On ne peut pas E renverser. não podemos o derrotar. La maladie ne pourra pas A diviser doença não votre poderia famille. dividir a sua família. La mort ne A pourra pas morte diviser não pode votre dividir a famille. sua família. Et la destinée de E o votre destino famille da sua família s'accomplira. vai se cumprir. Quoi qu'il arrive, Aconteça o que la acontecer. bénédiction A d'Abraham, bênção de Abraão, ne l'oubliez jamais. não C'est esqueçam. pour des familles A consacrées. bênção de Abraão é para famílias consagradas. Si Nunca vous o n'êtes esqueçam. pas dans une famille Se vocês não consacrée, estão numa família ne consagrada, vous attendez pas à voir la não contem com a bénédiction bênção d'Abraham. de Abraão. La bénédiction A bênção de d'Abraham, Abraão ça descend sur la famille desce sobre a família. et ça suit les membres de la E segue famille cada membro da qui família sont attachés que à são la famille, apegados à família, attachés à apegados Dieu. a Deus. Pour qu'une église Para soit que uma igreja solide, seja il sólida, faut que les familles soient as solides. famílias têm que ser sólidas. Une bonne église, Uma boa igreja, corps de Christ, corpo do Cristo, est composée é composta de familles de famílias consacrées. consagradas. Et c'est avec ces familles E com essas consacrées famílias consagradas que Christ que Cristo s'est marié casou. et qu'on appelle l'épouse de Christ. E assim que podemos chamar a C'est une esposa do église Cristo. de familles É uma consacrées. igreja de famílias Le consagradas. corps de Cristo. O corpo do Cristo. Et c'est ce que le Christ viendra isto- chercher. É isto que Cristo virá buscar. Amen. Amém. Avant d'appeler un frère de l'église frère, Antes de chamar o irmão, sois irmão, attaché à ton frère. apega-te a teu irmão. Nous sommes, c'est vrai, des frères en Nós Christ. somos irmãos em Cristo. Nous trouvons des parents en Christ. Nós encontramos Mais parentes em si Cristo. nous n'avons pas réussi notre propre famille, si nous n'avons pas réussi notre propre famille,
Et si nous nous divisons avec notre Então, propre se nós estamos famille, em divisão com nossas próprias famílias, même le diable va nous regarder. até o diabo vai olhar para nós. Quand nous allons appeler l'autre, ma soeur E telle à quando l'église vamos ou chamar mon o frère fulano, tel, minha irmã da igreja, meu le irmão da diable igreja, va te o regarder. diabo vai olhar para Il ti dira e menteur. dizer mentiroso. Je suis un menteur, Tu és mentiroso. mais tu n'es pas petit. Eu sou mentiroso, mas tu também não és pouco. Alors, je vous assure que Eu asseguro-vos, irmãos, que il va jouer avec vos ele pieds. vai brincar com vocês. Et après, vous allez dire, je viens à l'église et rien E n'avance. depois você vai dizer, eu vou à igreja e nada Et rien funciona, ne change. nada muda. Mais c'est parce que É simplesmente la porque bénédiction est a réservée bênção de Abraão é à reservada ceux àqueles qui sont unis en que Christ. estão em união em Cristo. Quand tu es uni en Jésus, Quando tu estás unido em tu seras Cristo, uni avec ta famille vais ser unido com a tua et tu família. seras uni avec les E vais frères et ser sœurs de unidos com os l'église irmãos da igreja. et tu verras la E bénédiction verás de a Dieu bênção de Deus tomber sur toi. sobre ti. Du bien, Bem, du bien. muitas coisas Amen. boas. Amém. Amen. Amém. Donc on a beaucoup parlé depuis les vendredis Então, desde sexta-feira falamos et ce muito. matin aussi. E esta manhã continuamos. Alors je vais continuer. Eu vou continuar também esta Nous tarde. sommes toujours dans ces thèmes. E com o mesmo tema. Une famille Uma consacrée. família consagrada. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Rien que É muito le bom, thème, não é? Simplesmente rien o que le tema, dire somente o dizer et te projeter e só de te projetar. et te sentir Só o facto de sentir, que tu ouvir vis e sentir que tu dans une vives famille no seio de uma família que é consacrée consagrada et que tu es dans une église e que tu também où fazes il y a parte de des uma igreja familles onde há famílias consacrées, consagradas, une église de famille, uma igreja de família, des familles consacrées. famílias que são Alors tu consagradas. sens cette force Então tu même, vais sentir esta tu te força. sens Tu vais te invincible sentir invencível. parce que tu sais Porque tu que là sabes où que onde, il y a des familles que onde há consacrées, famílias ça consagradas, forme a forma, la main solide então de isso Dieu. vai formar a mão Et quand la sólida main de solide Deus. de Dieu est Quando a là, mão sólida de Deus tu está te presente, sens bien. tu te sentes bem. Tu te sens en Tu te sentes em sécurité. segurança. Tu te sens Tu te invincible. sentes invencível. Alors, s'il vous plaît, Então, por favor, consacrons-nous au Seigneur. consagremos-nos ao Senhor. Consacrons nos familles au Seigneur. Consagremos as nossas famílias ao Senhor. Consacrons notre Église au Seigneur. Consagremos as nossas igrejas ao Parce que Senhor, ça a nossa vient de igreja ao lui. Senhor, porque vem Parce que dele. c'est sa famille. Porque a família Parce de que Deus, c'est notre porque famille. é a nossa família Et nous devons le faire e avancer nós temos que avançar. parce que nos familles avancent. Porque as nossas famílias avançam, então nós também devemos avançar. Quelqu'un qui a échoué sa famille, Alguém que fracassou il com peut sua très bien família, prêcher. ele pode pregar Il muito peut bem. très bien faire, je ne sais pas moi, des prédications avec des longues phrases et des mots extraordinaires en français. Ele pode fazer pregações maravilhosas com frases longas em francês. Les diables les regardent, il fait O diabo vai olhar para ele e vai dizer parce qu'il l'a eu. porque ele o teve. Parce que la force que le diable met Porque a força que o diabo pour deposita détruire les familles, para destruir as famílias, si vous saviez, se vocês soubessem a força que o diabo Vous allez empenha comprendre. para destruir as Vous famílias, allez comprendre vocês vão perceber que la famille est une que a puissance família é poder. pour chacun, É poder para Une cada um de puissance nós. de É Dieu poder de pour Deus. réussir. É poder de Deus para conseguir. Amen. Amém? Parce que c'est la pensée de Dieu. É porque é o pensamento de Deus projetado em nós. Amen, amen, Amen. amen. Alors, nous allons voir le cas d'un jeune homme. Vamos ver o caso de um jovem. Et ce jeune homme, c'est David. Esse jovem Dans é la o Bible. Davi na Bíblia. Amen. Vous savez, tantôt, vous étiez en train de dire, parce que David a commencé à servir à quel âge? J'étais là en train de dire... Quando vocês perguntarem quando é que o meu filho Davi começou C'est a vrai que servir a Deus, j'ai l'impression que cet enfant-là a toujours servi. eu tenho a impressão que este filho sempre serviu a Deus. Vous savez pourquoi? Sabem por Il quê? avait... Quand il nous a envoyés au Niger, il avait quoi? 4-5 ans. Por volta de 4, 5 anos, Il se lève un matin. ele levantou-se dia, Il dit belo qu'on doit dia, partir en Afrique. disse: nós temos que ir em África. Parce que Dieu a dit. Porque Deus disse que temos que ir para a África. Son papa O pai dele était
professeur O pai dele era professor, o meu esposo era professor à l'Institut agronomique de Ciné, no Instituto Agronômico de Ciné, na Bélgica. Institut supérieur É um agronomique de, Instituto à Ciné. Superior Agronômico de Ciné. Et on venait d'acheter une maison. E tínhamos acabado de comprar a nossa casa, Les congélateurs étaient remplis. o congelador estava cheio de comida, On avait les stocks tínhamos o estoque pour au moins todo, tenir un mois. pelo menos para aguentar um mês. Cet enfant vient nous dire E de repente a criança que Dieu a aparece dit e Deus qu'on disse, doit partir en Deus Afrique. disse que temos que ir On embora lui para a dit, toi tu África. connais l'Afrique. Dissemos, mas tu não Toi, tu conheces es a né África, ici. tu nasceste cá? À l'époque, vous savez, avec la carte qu'il faut Na ouvrir, época, quando nós tínhamos o mapa, Son que tínhamos papa que prend abrir la o mapa, carte. o pai dele abre o mapa, il ouvre la carte. abriu o mapa Il dit où Dieu t'a e dit qu'on disse, doit onde aller. é que Deus disse que temos que ir? Il E ela pointe, apontou, il pointe le Niger. ela apontou o Niger, o Niger. Il pointe pas partout, hein, parce qu'il a ouvert la carte, mais vraiment où il y a la Ele carte du monde. abriu Mais il pointe o mapa do mundo. vraiment en Afrique et Ele le Niger. simplesmente apontou o dedo no Niger. Hein? Il referme. Fechou de novo. Il m'appelle. O meu esposo Porque je viens chamou-me voir. e disse, vem ver. Je viens, Eu fui, il ouvre, ele abriu de novo o mapa il dit, e ele disse, Dieu t'a dit qu'on doit partir en Afrique. Deus disse que temos Oui. que ir para a Et África. où? O menino respondeu sim. Il E aonde? pointe encore le Niger. Mais uma vez ela apontou J'étais à Niger. son père, non, referme la Não, carte. não, là. não, fecha de novo. Il referme. Ele fechou de novo Il o ouvre. mapa, abriu outra vez. Vraiment bien prié. Hein? Oramos bem. Il ouvre. Não, ele dobrou David, bem, fechou bem. Dieu t'a dit qu'on doit partir. David, Deus te disse que temos que ir. Oui. Sim. En Afrique. Oui. Em África, sim. Où? Aonde? Il pointe le Niger. Onde? Apontou mais uma vez On Niger. dit, OK. Niger. Moi, j'ai dit là, Seigneur, tu dois parler plus fort. Hein. Eu disse, Senhor, Parce que então là, tu tens as que parlé falar mais petit. alto, Parce que porque moi, falaste- non. Não, Moi, não. tout va bien. On vient Eu aqui d'acheter tá une tudo bem maison. comigo, compramos a On a casa, pris o un congelador prêt tá hypothécaire. cheio, Et temos machin. um Non. empréstimo no banco, Ici, então, là, não pode ça va ser. être compliqué. Vai ser complicado. Il faut que tu parles. Tu tens que falar comigo, tens que me convencer. Et Dieu fait bien les choses. E como Deus faz bem as Le coisas, lendemain, o dia a seguir, on avait un ami qui était serviteur de Dieu à Paris. amigo nosso que era servo de Il Deus em appelle. Paris, Il nous appelle, il dit ligou e disse que Dieu lui a montré que Deus o mostrou qu'on partait au Niger. que íamos viajar, nos mudar para a Parce Nigéria, para o que Níger. les gouvernements Porque o governo local, islamique qui était en place islâmico, est tombé. foi abaixo. Mais ça va pas rester longtemps comme Mas ça. isto não vai demorar muito tempo. Il faut aller pour évangéliser. Então nós temos que aproveitar esta brecha para ir C'est là para où on a rencontré evangelizar. Jacques Caboret. É aí que nós conhecemos o pastor João Caboré. Quand on João arrivait, Caboré. il y avait d'autres missionnaires qui Então, quando arrivaient. chegamos no país, havia outros missionários que lá estavam. Bon, avant d'aller d'abord, Enfim, antes de irmos, j'ai dit, Philippe, tu es sûr que c'est disse- Dieu qui t'a dit? Filipe, tens a certeza que Deus é que te disse? Parce qu'en fait, je voulais parler. Porque eu não queria ir. Et papa qui me répond, mais David nous a dit 3 fois. E o papá, Philippe meu marido est disse, venu, il o nous a David dit nos une disse fois. 3 vezes. O Filipe veio, J'ai dit, também il nos faut confirmou demander à 3 Dieu vezes. encore un signe. Disse, ainda pede mais a Deus, mais uma vez. J'ai dit, parce que déjà là, on n'a pas d'argent pour payer les Não, billets d'avion. Porque de momento não temos dinheiro para pagar os bilhetes. Et puis as nos passagens. enfants sont petits, sont à E as l'école. crianças estão pequeninas, estão na escola. C'est pas la fin de l'année scolaire là. Nem é o fim do ano letivo. Et puis quand on va arriver là-bas, il faut les mettre à l'école. Então, e quando chegamos aí, temos Ils que viennent pôr de a la escola Belgique, para il faut eles. qu'ils aillent au moins à l'école Eles française. vêm da Bélgica, Il faut têm de ir qu'on na ait de escola l'argent. francesa, temos que ter On ne se lève dinheiro. pas comme ça, oh Dieu a Não dit, é de um et dia puis on pro va outro. là-bas comme des aventuriers Levantamos e avec dizemos, des enfants vamos a qui ir sont assim com petits. filhos, crianças pequeninas. Parce que les enfants étaient petits. Porque as David, crianças c'était eram les pequeninos. bébés. O David era o mais pequeno, tinha 5 anos. Ouais, c'est pour ça que je crois qu'il n'avait pas 4 ans, parce que Déborah n'était pas encore née. Ah, então eu acho que ele devia ter mais ou menos 3 ou 4 anos. Talvez 4. Et donc, on avait 4 enfants. Então nós tínhamos na época 4 filhos. Ils sont à l'école. Et on doit partir. Escolarizados. On n'a pas d'économie. E não tínhamos On doit economias tout nenhuma. laisser. Tínhamos que deixar On vient d'acheter tudo. une maison. Tínhamos acabado de Il faut comprar aller a au casa. Niger Temos que ir para pour o aller Niger, servir Dieu. para ir servir a Deus. Quand Dieu vous appelle pour les Quando Deus servir, chama para o serviço dele,
Croyez-moi, il y a des Acreditem. fois on répond à Há Dieu vezes que tu respondes avec a des Deus larmes. com lágrimas. Faut pas toujours croire que c'est avec des sourires qu'on dit oui Seigneur. Não é somente com sorriso que vocês vão dizer sim, Senhor. Alors, il est allé, je lui ai dit, s'il y a l'argent, Eu disse, pour payer se tivermos les billets dinheiro para d'avion, pagar as passagens, si, en tout cas, si il y a de l'argent qui va rester pour qu'on vive au moins un temps là-bas, se tivermos que dinheiro les para enfants aient à podermos l'école viver française, e que as crianças podem ser S'il y a escolarizadas no tout sistema ça, francês, e se tivermos tudo et isso, un locataire capable e mais ou menos de venir prendre la maison, inquilino avec que vai, tout ce ser, qu'il y que a vai vir dedans, alugar a nossa casa entretenir la cá maison, e manter a casa, payer les prêts hypothécaires. vai poder pagar o empréstimo Bon, hipotecário. on verra, Então, on va eu- envisager. Então vamos pensar, vamos ver. Il est allé à la banque un matin, il a dit, Seigneur, si c'est toi, Ele foi ao banco uma vez e ele disse, tu vas Senhor, parler, se foste tu que tu disseste, vas então tu agir. vais Si c'est agir, toi qui tu as vais parlé, tu vas falar. agir. Il est allé à la banque. Ele foi para o banco. Et à l'époque, quand tu es arrivé, il y a quelqu'un qui t'accueille. Tu n'avais pas besoin de rendez-vous spécial. Il dit, Na voilà. época, quando tu ias ao banco, tu eras simplesmente acolhido, não precisavas ter uma marcação antecipada. Il salue la personne, il dit, il y a le directeur de la banque qui m'attend, c'est monsieur Verhulgen. Je viens parce que le directeur de la banque m'attend. Ele disse, eu sou o Sr. Verheugen, eu venho porque o diretor do banco está à minha espera. Et il est rentré. Ele entrou Il a dit au directeur, e ele disse ao diretor do je banco, suis venu eu parce que vim porque j'ai besoin eu preciso, d'avoir autant eu preciso de ter uma quantia de dinheiro parce qu'on doit partir au Niger. porque temos que ir para a Nigéria. Et Nigéria. tu lui as dit, je viens de la part de l'autorité suprême. Oui. Ele disse que eu venho da parte, ele disse que venho da parte da autoridade suprema. Et le directeur qui lui dit, je vous attendais. E o diretor disse, eu vos esperava. Amém. Il lui signe un chèque. O diretor disse, assinou o cheque. Et lui, il va, il remet le chèque pour qu'on mette au compte. Então, o diretor foi para poder depositar o cheque na conta bancária. Il sort. E depois ele sai daí. Il va, il paye les billets. Ele pagou os bilhetes, as Il passagens. sort de l'argent. Ele ainda nos deu Pour les dinheiro voyages. para a viagem. Il vient à la maison. Ele veio até a Il nossa m'amène casa. les billets. Ele trouxe Il m'amène de l'argent. trouxe o dinheiro. C'est que j'avais dit Tudo aquilo que pour eu pouvoir disse tenir para X poder temps. aguentar número Il de m'amène tempo, tout ça. tempo. Ele trouxe-me isso tudo que eu pedi. J'ai dit, ok, Eu disse, ok. mais on va rembourser Mas quando é combien que vamos ces reembolsar? Ou prêts-là? quanto é que vamos Il dit, reembolsar esse ah, empréstimo? Ele disse, il a oublié de me faire signer eles, les prêts. o diretor esqueceu-me de J'ai me dit, fazer ah, assinar o empréstimo. ça tu as oublié la chose importante. Il faut Eu retourner. disse, então, tu tens que voltar para Le o banco. lendemain, il O retourne. dia seguinte, ele voltou para o banco. Il dit, je viens voir le directeur. Disse, eu queria falar com o Parce qu'il a diretor. oublié de me faire signer Porque o diretor esqueceu-me de, les de papiers assinar. pour les prêts. Esqueci de assinar os documentos do empréstimo. Le directeur est en congé. O diretor estava de férias. Ça fait 3 semaines. Há 3 Il semanas. n'est pas là. Há 3 Mais semanas non, que il ele não était tá. ici hier. Eu disse, sim, mas o diretor Il estava m'a aqui ontem. remis les chèques. Disse o diretor J'ai mis à depositou mon o cheque. compte. Eu pus J'ai même dinheiro na tiré minha de l'argent. conta. Non, non, Eu non, non, retirei non, monsieur, dinheiro, eu il vous levantei il vous dinheiro. donnerait jamais ça Não, não, não. O diretor nunca sans ia vous fazer faire isso. signer un papier. Sem assinar Il o était documento. assis où? Onde Vous é que o avez diretor vu estava qui? sentado? Quem Il vocês explique viram? tout. Quem era este homem? Rien. Amém. Il revient à la maison. Ele voltou Alors para j'étais casa. coincé. Eu estava bem. J'étais obligé de dire oui. Eu era obrigada a dizer sim. Bon, Seigneur, Entre- ça va. estava entre a espada J'ai e a compris. parede. Era obrigada On a y dizer va. sim. Então, Je ne connais percebi. pas ces Eu pays. disse, Senhor, En eu não plus, conheço on dit esse que c'est le país. désert Ainda là-bas. por cima é Mais moi, je vais deserto. amener mes Eu enfants. vou levar Les meus enfants filhos sont aí. petits. Meus filhos Quand são David est pequenos. gringalé comme ça, David il est n'aime bem pas pequenino, manger. ele nem Comment je gosta vais de faire comer. là-bas? J'ai murmuré. J'ai pleuré. Chorei. On partait vers l'aéroport, je vous assure. Até no aeroporto, Moi, j'avais des larmes, c'est moi qui eu coulais. estava a lagrimar. On est arrivé dans ces pays. E quando chegamos neste país, Les premiers jours, o primeiro dia, on nous a offert à manger les fakoufoy. nós comemos o facufoi, a comida local. Une sauce. Molho. C'est très bon, mais si vous le voyez la É première muito bom, fois, mas se você vous olha allez para dire, c'est aquilo, quoi ça? diz, mas que é isto? Et
Bon, ok, il faut que j'arrête pour Bon, aller eu vou- dans la eu vou parole. parar, eu vou voltar Soit pro meu on est ensino. allé au Niger, Enfim, nós fomos il y a pro eu le Niger. réveil, c'était O formidable. avivamento Le e Seigneur foi vraiment a agi. maravilhoso. On a O manqué Senhor de rien agiu e et não on nos est faltou retourné chez nous de nada. en paix. E Voilà. voltamos para a Donc pour Bélgica moi, em cet enfant a paz. toujours servi Dieu. Então quer dizer que este meu filho sempre serviu Deus. Quand on voulait l'embêter, on dit, toi, tu nous as envoyés ici. Avec ton Dieu, quando eu débrouille-toi. queria gozar com ela, eu disse: Tu nos mandaste para aqui, então desenrasca. Amen. Amém. Gloire à Dieu. Gloire à Alors Deus. donc ici, je Então, voudrais aqui- on continue à parler de la famille. Gostaria de continuar a falar Mais sobre je a vous família. assure qu'il y a beaucoup de bénéfices Há quand muitos benefícios toute une famille sert Dieu. quando uma família inteira serve a Deus. Amen. Amém. Quand vous avez habitué vos enfants Quando au vocês culte des familles, habituaram seus ils filhos vous ont ao culto toujours da vu família. prier. Quando Ils seus vous ont filhos toujours vos veem entendu orar. prier. Quando seus filhos Non vos seulement eux-mêmes ils ouçam a sont orar, fortifiés, não somente eles são et fortificados, en plus de ça, mas ça vous garantit pour leur avenir. não somente eles são fortificados, mas isso te garante Même quand futuro les para enfants eles. sont grands. Até quando eles crescem, Vous savez, quand ils grandissaient, il n'y avait plus vraiment... d'intérêt. non, c'est pas ça. Il n'y avait plus les mêmes horaires pour pouvoir se réunir pour faire les cultes des familles. Parce que tantôt, l'autre a entraînement là-bas, l'autre a ceci là-bas, l'autre a... Ok, je vais les laisser cours, Haviam cours. problemas de coordenação a nível dos horários, porque cada Au tinha milieu suas de la nuit, ocupações. quand tout le monde dort Então bien. era difícil para nos Je me mets aux coordenar para escaliers. fazer oração. Então, no meio da noite, Là où vous êtes, quando vous vous todos réveillez, estavam on a dormir, prie. eu disse: onde vocês estão? De pé, vamos orar. Demain, Diziam, j'ai cours à é amanhã tem escola, às 5 da Bon, manhã. ça veut dire que tu es réveillé, prie. Então quer dizer que estás acordado. Ora, Et je commence à crier dans les escaliers. eu começava a gritar na escada. Seigneur Jésus. Senhor Jesus. L'autre qui te dit, O outro moi j'ai diz, tel pro... eu Tout tenho le isto, eu monde tenho va aquilo. prier. Todo mundo orar. Amen. Amém. Et les repas ensemble, As refeições ça juntos. pour nous c'était Isto para capital. nós era capital, era essencial. Essayez. Je dis toujours que nous en Afrique, on Eu connaît dizia sempre que em África l'unité de la famille nós conhecíamos a união da parce qu'on família mange ensemble. porque comíamos todos juntos. Ma maman, elle faisait, quand elle préparait les riz avec les A madessous, minha mãe quando cozinhava o arroz com feijão, c'était un plat comme ça. era uma panela. Il y a les riz là, Tinha o on met les arroz madessous au-dessus. onde cozinha o Et feijão. on s'assoit sur une natte autour, tout le monde est autour. Haricot. On est autour. Então todo mundo estava à Allez, volta da haricot. panela. Vous savez que j'étais persuadée que madessou c'était en français. C'est haricot. Et je continuais à dire madessou. Você Et personne começa a me dit haricot. Vous me laissez continuer à dire Ninguém nunca madessou. me tinha dito que madeço é uma palavra em Lingala. Eu pensava que era rico, era feijão. Non mais vous n'êtes pas gentil. Vocês não Elle são dit boas maman c'est pessoas. madessou en français. Me dizia, mas é madeço. Voilà, je viens encore de dire madessou en français. Então eu disse Ah non, ainda c'est pas madessou. possible. Quand tu as parlé lingala, tu es foutu. Quando você Ok. começa a falar Lingala, Alors on tá s'assoit. lixada. Então sentamos Chacun doit manger de son junto côté. à volta da panela, Nous do sommes là. prato. Mais nous mangeons Então, nós ensemble. estamos a comer Je comprends juntos. pourquoi Jésus a mangé ensemble avec ses disciples. era também Je vous como assure, Jesus comeu ça junto soude la com os famille. seus discípulos. Vous, vous Isso. êtes là. Un enfant mange dans la chambre. Um L'autre no mange à la quarto, toilette. outro L'autre vai no mange banho, en bas. Chacun outro vai mange embaixo, dans son coin. cada Vous come no dites, seu canto. les papas mangent devant la télé. O pai come Et diante da l'autre mange televisão. devant son téléphone O outro et tá son, diante do son- et telefone. son ordinateur. O outro Et la com o maman, computador, elle e a mange en mãe téléphonant à la copine. tá comendo, Oui. Et comment vous voulez avoir une famille unie? Como é que vocês querem ter uma família unida se cada está do seu lado? C'est pas possible. Não é possível. Amém. Les repas ensemble. Si Jésus As a mangé refeições avec é ses todos disciples juntos. Se Jesus comeu com os discípulos ensemble, pourquoi vous ne mangez juntos, plus então ensemble? por que vocês já não comem juntos? La table, c'est fait pour quoi Por dans que é une feito a maison? mesa? A mesa Vous, é feita votre para table, isto. c'est pour décorer. A vossa mesa é simplesmente para decorar. Il y a la décoration au-dessus. décoration. Les enfants ne doivent pas As rentrer dans la crianças salle à não manger. não podem entrar na sala Quand de les jantar invités porque é viennent là, ils peuvent decoração. s'asseoir à la salle à É manger. só quando tem Pour convidados. manger là-bas. Para comer na mesa. Par contre, Enquanto vos enfants ne peuvent pas manger là-bas avec vous. seus filhos não podem sentar à mesa convosco. Ce qui est bien,
C'est quand vous êtes tous ensemble en train de manger. O que é bom Je vous é quando assure vocês estão todos qu'à juntos chaque a enfant comer, a sa chaise dans la cada maison. criança tem a sua cadeira na casa. C'est très bon. É muito bom. Amen. Amém? Mes enfants, chacun avait sa place. Cada dos meus filhos tinha o seu lugar na mesa. Alors, on savait qui ne mange pas tout son assiette. Então nós já podíamos saber quem não comia tudo. Parce qu'on quem não avait une quem table não qu'on terminava o tirait seu comme prato. ça. Nós tínhamos uma mesa que Papa, dava para il abrir. bouge la table pour nettoyer un peu plus. On va trouver à la place d'un enfant toute la nourriture. Vous savez, les enfants qui Então n'aiment nós pas les quando légumes. limpamos Là. a mesa, então as crianças que não gostavam Quand dos vous ne legumes, regardez pas, ils mettaient là-bas. nós, quando ele não queria comer os legumes, Donc, ele punha quand on sait debaixo qui da s'assoit mesa. là-bas, E já sabíamos on savait quem automatiquement sentava c'est aí. qui. Então já sabíamos quem fez isso, quem tinha feito aquilo. Amen. Amém? Donc, du coup, on sait que cet enfant-là n'aime pas Então, tel aliment. já sabíamos que esta criança não gosta de todos os alimentos. Là, vous savez un peu vous E accommoder aí aussi. já pode mais ou menos N'est-ce pas? acomodar os seus filhos. Il est important les É repas muito importante de famille ter dans refeições une em família. famille. Amen. Amém. Et il est important un bon repas É muito pour son importante mari. uma boa refeição pelo seu esposo. Nous vivons dans un monde. Si le pasteur vient ou le patron vient chez toi, tu vas sortir des belles assiettes, Ou seja, faire nós une estamos belle num mundo table. que se o pastor Mais quand c'est ton ou o mari, presidente vem, vocês vão fazer uma mesa bonita. Ou o pastor tu lui ou alguém, ou o prépares, diretor. tu Mas lui quando é o mets teu une esposo, assiette tu de pões- fais tu- tout. Tu pões uma C'est-à-dire tout est dedans. prato que Les que riz, leva les- tudo. tout est É mélangé, arroz, tout est massa, dedans, tu lui feijão, déposes. carne, peixe, é tudo no mesmo prato. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Faz favor. S'il Façam vous plaît. favor. Façam favor. On parle de familles consacrées. Nós estamos a falar de On famílias parle de familles consagradas. consacrées. Si je ne peux pas présenter à mon mari une belle table, Se eu não posso apresentar uma que mesa tu viens bonita chez ao moi, meu tu vas esposo, manger alors comme lui e aussi se il tu mange. vens à minha casa, então vais comer a mesma Les coisa que o meu assiettes là que esposo. je garde pour les Esses étrangers, pratos que eu guardo pelos estrangeiros, franchement, francamente, ça c'est souvent chez nous. Donc je ne vais isso pas trop. acontece muito conosco, parler. então não vou Donc, David, tardar. nous Então, allons. falamos de à Davi. C'est 1 Samuel 16. 1 de Samuel 16, David était roi. Davi Les era versets 12 ungido. et 13. Versículo 12 Isaïe. e 13. 1 Samuel 16, à partir du verset 12. Primeira de Samuel Isaïe l'envoya 16. chercher. Or, donc, on n'est pas de chercher David pour que David puisse être roi. Il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, vois-le, car c'est lui. Donc, Samuel prit la corne d'huile et oignit au milieu, on dit où au milieu de ses frères. Amen. Il l'a oint au milieu de ses frères. David a été oint dans la maison de son père, Então au Samuel tomou milieu um vaso de de ses azeite e frères. ungiu no meio dos seus irmãos. Amém. Daquele dia em diante, o Espírito do Vous savez, Senhor se apoderou de Davi. Je Depois vous- Samuel se levantou e foi para Ramá. je vois des enfants quand ils deviennent des serviteurs de Dieu, Eu vejo crianças quando se tornam servos de Deus, ils pensent qu'ils ils dépassent de loin leurs parents. eles pensam que já podem ultrapassar os seus pais. Ça n'existe pas. Isto não existe. Parce que si tu as été roi, Porque se tu foste ungido, crois-moi, então tu as été roi dans la maison tu de tes foste parents. ungido na casa dos seus Le pais. prophète est arrivé. O profeta chegou Quand il voulait oindre e quando ele queria les grands frères, ungir o Dieu irmão, lui a mais dit velho, non. Deus disse não. Et quand il a demandé Quando ele pediu, où est l'autre enfant, onde é que está o outro, et qu'on lui a outra criança, dit o outro filho? que cet enfant garde les troupeaux à tel Então, endroit, quando disseram que este filho estava a pastar num il certo aurait lugar, pu sortir ele poderia ter et saído. dire je vais aller le oindre là-bas. Ele poderia ter saído e ungir Davi onde ele estava. Mais il savait Mas ele qu'on ne sabia peut pas oindre que não un se enfant pode ungir uma en criança dehors de ses fora parents. dos seus pais. Tu ne peux pas aller prendre Tu não la podes fille de pegar a quelqu'un filha de sans alguém payer la dot. sem Vous qui pagar n'avez a pas filha payé la da dot, dota. sans avoir été chez ses parents, tu ne peux pas. Tu não podes ir pegar a filha de alguém sem pegar... Dote em português? Alambamento. Je sais pas.
Não sei, ça n'existe pas en portugais. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que les Portugais, ils payent. Non, mais la dot, c'est... en Angola. On dit alambamento, c'est seulement en Angola. Dans les autres pays, je sais La pas, dot, hein. c'est dans la Bible. Il y a des chrétiens là-bas au Portugal. Bom, é preço simbólico que paga pela troca da filha. Ou seja, Si tu vis avec la fille de quelqu'un, se você viver com a que tu filha n'as pas d'alguém, été chercher dans la maison de e son que père, você não foi buscar va na casa rendre do la seu fille filho, là. então devolve esta filha. Parce que tu n'auras pas la Porque você bénédiction. não vai ter a bênção Ça dos ne pais. marchera pas. Não vai funcionar. Ramène Amém. la fille dans la maison de son père. Devolva a filha na casa Parce dos que pais. c'est dans la maison du Porque père na casa dos qu'on voit pais quelqu'un même pour les mariages. nós ungimos alguém C'est pour até cela para que casamento. É les por mariages, isso que o casamento, les vrais mariages, o casamento c'est verdadeiro d'abord chez le é papa. primeiro C'est dentro là da où tu casa vas dos marier pais. la fille. É lá onde você vai C'est là casar as le miúdas. vrai mariage. É lá o Là où on verdadeiro reçoit vraiment vraie casamento. bénédiction. É aí onde recebes as Quand le verdadeiras papa a bênçãos. béni, Quando la o pai maman a abençoa, béni. a mãe Après, abençoa, vous allez à la commune faire et les depois mariages. vocês vão à Ensuite, vous comuna, venez à l'église depois vocês vão pour para a igreja ajouter la bénédiction. para aumentar a bênção. Amém. Amen. Amém. Vous voulez fonder une famille Vocês querem avec une construir femme uma família com que mais vous n'avez pas été. uma mulher que vocês não foram Chercher dans pedir la à maison de casa son dos père. pais. Não foram buscar na casa dos pais. Vous cherchez des Não, problèmes. vocês estão à procura de problemas. Ramenez-la. Devolve. Leva Amém. de volta a mulher. Et ensuite, allez chercher E comme il depois faut. vai Aujourd'hui, fazer c'est as devenu, coisas viens, como on deve habite ser. ensemble. Hoje já é, vamos viver Tu juntos. vas habiter avec l'enfant de Tu vais quelqu'un viver com a filha de alguém qui a un père et une que mère. tem um pai e uma mãe. Même les prophètes, Mesmo o profeta, il a oint David ele dans la ungiu maison de Davi son na casa père. dos seus pais. Na casa Amém. do pai do Davi. C'est dans la maison de É son na casa père. do pai dele. Quand tu es aujourd'hui en train de prêcher, tu te dis tu es devenu un Então, grand só serviteur porque tu de estás a Dieu. pregar e tu tornaste um grande servo de Laisse-moi te Deus, dire que Dieu t'a oint dans la deixa-me maison te de ton dizer père. que Deus te ungiu na L'onction casa que do tu teu as pour pai. servir là, Dieu te l'a donné dans la maison de ton A père. criança que está a servir, Deus te deu na casa do teu pai. Quand tu deviens un grand E patron, quando tu te tornas um grande que patrão, les gens um te chefe, respectent. e um chefe Laisse-moi te respeitado, dire, deixa-me te dizer tu as eu ça. que tu também Tu as eu recebeste cette grâce esta graça dans la maison na de ton casa do père. teu pai. Même si ton père était juste quelqu'un, Mesmo se o teu qu'on pai dit era illettré, uma pessoa qu'on dise, analfabeta, analphabète, voilà. C'est qu'on dit que c'est quelqu'un Que era alguém que não qui n'avait sabia pas ler, que d'argent, não tinha qui cultura, n'avait que não qu'une tinha chemise, dinheiro, que só que tinha vous uma mangez camisa, une fois par e só semaine. comia uma vez por semana. Mais Mas la bénédiction a qui t'a amené bênção là où que tu te es, levou onde tu l'as eu estás, là-bas, tu que tiveste- personne ne te ment. recebeste essa bênção da tua casa. Que Même ninguém la te minta. bénédiction pour que tu te maries, tu Até l'as a eu bênção là-bas. para que tu possas casar. Esta David bênção já tinhas a été recebido béni dans la dentro maison da casa do teu pai. de Esta son bênção père. saiu da casa do teu pai. Loin dans la maison de son O père, Davi foi devant ungido ses na frères casa do et seu pai, sœurs, diante dos seus devant ta irmãos, famille. diante da tua Ce que tu família. deviendras, Aquilo que Dieu tu vais ne te te le tornar, donnera pas Deus en nunca te dehors vai de ta dar famille. fora da tua família. Amen. Amém. Et c'est pour que toi aussi, E para que tu tu formes também une tu famille. possas formar Parce uma que família. Dieu Porque Deus continuera à te bénir. vai continuar a Comme te on a dit avec la abençoar. bénédiction d'Abraham, qui est para la que a bénédiction bênção de de la Abraão, que é a famille. bênção da família. Et vous savez, lorsque l'enfant était loin, E quando Davi foi ungido, toujours dans le chapitre 16, no capítulo 16, vous allez voir que le roi vocês vão ver que o rei avait des problèmes. havia problemas. O rei estava em C'est-à-dire que problemas. tourmenté par des esprits. O rei estava atormentado pelos espíritos. Et quelqu'un a parlé de David au E roi. alguém falou de Davi ao rei. Et pour dire que David joue, et quand Dizendo que David joue, ele tinha um instrumento. Ele tocava de um instrumento. vous savez, je me demande d'ailleurs où ce type-là a tiré ça, puisque David était derrière des brebis. Est-ce que les brebis avaient des esprits et ils jouaient et que les esprits partaient? Eu não sei onde é que Davi aprendeu a tocar este instrumento, porque eu não sei porque Mais ele, toujours en ele est-il- pastava as ovelhas, então não sei como é que ele aprendeu. Toujours en est-il qu'il a parlé
au roi. Et le roi Não, demandait qu'on aille O chercher profeta David. falou ao rei e disse: o rei pediu para chamar a Davi. Regardez ce que le papa de David va faire. Ouçam o que o pai do Davi fez. Il sait qu'on a oint son enfant. Ele já sabia que tinha ungido Mais il y seu a filho, toujours un roi mas là-bas. há sempre Il rei. sait que c'est la place de son Ele sabe enfant. que é o lugar do seu Qu'est-ce filho. qu'il va faire? O que ele vai fazer? Il va projeter Ele son vai enfant. projetar o seu filho. Le papa de David. O pai do Davi, Cher papa, querido pai, projetez vos enfants. pais, Ayez des projetam seus projets filhos. pour vos enfants. Tenham Dieu projetos para a seus filhos. déjà donné Porque Deus já la deu. bénédiction. Deus já deu a Il y a déjà bênção. une prophétie Deus já deu a sur la profecia vie de vos sobre a enfants, vida de sur vossos filhos, vos enfants. sobre os vossos Projetez filhos. vos enfants. Regardez le papa de Projetam os David. vossos filhos. Olham o que o pai do Davi fez. La Bible dit, 1 Samuel chapitre 16, A Bíblia diz que no 1 Samuel capítulo le verset 16, 19, versículo 19, Saül envoyait des messagers à Isaïe. Saul enviou os mensageiros Vous a voyez, hein, Isaías. ça c'est quelqu'un qui réfléchit. Tu veux l'enfant de quelqu'un, Je sais. on envoie, on envoie, ouais, tu aurais dû prendre ta Bible. On envoie maintenant, vous savez, c'est déjà un enfant qui était loin, c'était déjà quand même hein, Então Davi quelqu'un. já era filho que já era ungido, já era Mais alguém. le roi n'a pas dit, Mas o rei allez não me chercher, tinha c'est dito, moi le roi. Dit. não tinha dito, Si c'est moi le roi, eu je vais sou venir te rei. demander. Je vais dire à quelqu'un, va chercher Azaël, amène ici. Então, se fosse, C'est moi le roi. Se fosse assim, Même o rei le disse, roi eu sou o rei, então vai reconnaît buscar. l'autorité Até o rei parentale. reconheceu a autoridade Parce qu'il do sait pai que de s'il Davi. prend cet enfant, Porque ele sabia que sans se la ele pegasse bénédiction de ses o Davi parents, sem a bênção do pai, il ne va pas bénéficier ele não de ça. ia beneficiar desta bênção. C'est pourquoi je ne comprends pas Por isso é que eu não des percebo. églises qui sortent As des igrejas jeunes de leur famille que tiram os jovens dos seus lares. et que le papa n'a plus rien à dire. E que o pai já não tem autoridade nenhuma C'est sobre os l'église qui filhos. décide. É a igreja que decide. Mais ça, c'est quelle église ça? Mas que tipo de igreja é esta? Et puis ça, c'est quel désordre Então, ça? esta é uma desorganização. Le roi a envoyé. O rei enviou. Donc Saul Mensageiro. envoya des messagers à Isaïe Saul enviou mensageiros a Jessé, pour lui dire, dizendo: envoie-moi David, ton envia-me Davi, fils, teu filho, qui est avec les que brebis. está com as ovelhas. Regardez les papas. Olham o pai. Isaïe prit un âne. Vous savez, ton enfant va, on te demande, c'est pour faire quelque chose en fait. Il avait juste besoin d'avoir son instrument ou des choses qu'il mange, ou bien si tu veux donner au roi, hein, il y a quand même des cadeaux qu'on peut donner au roi. Regardez ce Tu que sabes que Isaïe quando tu vais envoie. ter com o rei, tu vais levar presentes. Olham o que o pai deu enviou ao rei. Isaïe, il va charger Jessé le pain, pôs, tomou une outre de vin, Et un chevreau. carregado de pão, odre de vinho e cabrito. Il y a des gens qui sont prophétiques. Há Est-ce qu'ici, il y a des gens qui sont prophétiques? Que têm Que profecia Isaïe sobre a donné à Jessé, son enfant le symbole de la Sainte Seine, la Ele puissance deu o du símbolo corps de Christ, da Santa le sang Ceia, du Christ, que é o poder pour do qu'il Filho de pose Cristo, les o pieds, poder do sangue pour do qu'il sangue de pose les Jesus, pieds. para que ele Une possa famille où on ne pousar prend os jamais la pés. Sainte Seine, Uma família comment onde vous não toma voulez a Santa que Ceia? vos enfants posent Como é les que pieds queiras que et teu puissent filho prendre possession Tome posse de de lugar leur onde está. prophétie? Da Dans sua ta profecia. maison, les enfants ne t'ont jamais vu prendre la Sainte Seine. Toi-même à l'église, tu ne prends pas la Sainte Seine. Tes enfants, tu ne les envoies pas se baptiser. Então, Pour teus filhos não prendre são la Sainte Seine. batizados para La tomar a Sainte Santa Seine qui Ceia. nous a formés. A Santa Ceia Parce que la nos Sainte formou. Seine, c'est Porque a ça qui Santa change Ceia la é nature. aquilo que Notre muda a natureza, nature é aquilo que muda a humaine nossa natureza devient humana. la nature A de Dieu. natureza humana Quand nous torna-se mangeons a les natureza corps. de Deus, quando nós comemos o corpo de Deus. Comme on dit couramment chez moi, quelqu'un qui Quand- mange la chair de quelqu'un, sa nature change et devient sorcier. Quando se diz, como se diz de onde eu venho, alguém que come a carne de alguém, a natureza dele muda e ele se torna bruxo. Quand tu feiticeiro. manges la chair de Quando Jésus, tu comes
comes a Tu n'es carne de plus un Jesus, être humain. Ta nature a tu changé. já não és um ser humano. Tu a attrapes tua la nature de natureza Dieu. trocou. Tu tens a Parce natureza que tu de manges Deus. la chair de quelqu'un Porque tu estás a et tu comer bois a son carne sang. de Deus, Ta bebes o nature sangue. change. A tua Tu natureza attrapes la nature de muda. Dieu. E tu tens- Alors une famille Então, uma consacrée, família consagrada, sa nature doit changer. a natureza desta família também muda. Et alors c'est une famille E se torna où uma on envoie les família enfants se baptiser. onde os filhos são Où on batizados. forme les enfants pour se onde os baptiser. filhos são formados para o Afin qu'ils batismo. prennent la Sainte Seine. A fim de Si la tomar a nature Santa de ton Ceia. enfant n'a pas changé, Se a natureza do ne teu filho não t'étonne mudou, pas então não si cet te- enfant t'amène que des problèmes. Então não te espantes essa Et criança si só ta traz nature n'a problemas. pas changé, E se a tua natureza não ne muda, t'étonne pas si tu n'arrives pas à entrer en possession então é normal que não tomes posse de la da prophétie. profecia. Isaïe savait O Isaías que mon enfant, la prophétie est sur sa tête. Ele disse, Comme o meu filho tem uma il va profecia chez le sobre a roi, cabeça dele quando ele il foi faut à que casa je do puisse rei. prendre déjà. E eu tenho Il faut que que je me tomar, projette. eu tenho que me projetar. Il faut que je lui prenne eu sa tenho place. que tomar o lugar do meu filho. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Ah, être prophétique, c'est bien. Então ser profético é muito bom. Avoir la révélation, Ter c'est a bien. revelação é muito bom. Dieu, d'ailleurs, on les connaît par la Nós révélation. conhecemos Si Dieu Deus ne se através da révèle pas à revelação. toi, tu Então, ne peux se pas le Deus não se connaître. revela a ti, tu não podes conhecer a Deus. Laisse que Dieu puisse se révéler à toi. Deixa Se Deus se révéler à revelar ta a ti, famille. se revelar à tua família. Je me suis dit, est-ce que il avait rencontré Melchisedec pour qu'il puisse savoir ça? Parce que Melchisedec, c'est ce qu'il a donné à David, à Abraham. Eu disse, Le será que pain, o pai de le Davi vin, tinha encontrado, symbole encontrou-se com Melquisedeque? de Porque la o que ele Sainte tinha Seine hábito de fazer. pour changer la O nature pão, o d'Abraham. vinho, Parce que Dieu a appelé Abraham era o pour qu'il símbolo soit da Santa père Ceia. É aquilo pour que qu'il eles tinham soit feito no père passado, d'une simplesmente para multitude, que pour Abrão qu'il se soit le torne chef pai de da famille, multidão, para que pour Abrão que se nous torne ayons o sa chefe de bénédiction. família, para Mais que il nós a possamos failli ter a quelqu'un bênção de Abrão, qui était comme un père pour lui, alguém que fosse pai qui como n'avait Abrão, pas la généalogie d'un être humain, que não tinha qui genealogia s'appelait de ser Melchisedec, humano, que pour podia ser o venir lui Melquisedeque, donner le pain et le vin. que foi Pour dar changer o pão e o vinho sa nature. para poder Une mudar famille a natureza consacrée, de Abraão. c'est une famille qui Uma a changé família la consagrada, nature. uma família que Votre trocou a sua nature, la natureza. nature de chaque membre de la famille a A natureza changé. de cada membro da família Ça devient la mudou. nature de Dieu Então se torna a natureza de Deus. par le corps. Através Par do le sang de corpo, Jesus. através do sangue de Jesus. La Pâque A Páscoa. change A Páscoa notre nature muda a nossa natureza. à la nature. E nós nos tornamos Divine. a natureza divina. C'est pourquoi j'ai dit, Por isso é que ne eu joue digo, pas avec une famille não brinques com uma qui família mange la Sainte Seine. que toma Ne joue Santa pas avec Ceia. une famille Não brinca qui com uma connaît la família Pâque, que qui conhece connaît a la Páscoa, puissance que de la Pâque. celebra o Ne poder joue da pas avec Páscoa. une famille. Não brinques com uma Ne joue família. pas avec une famille Não brinca où com tu uma vois família papa, maman, les tu jours vês de la o Sainte pai e a Seine, ils mãe sont là ensemble, en Então, train de juntos, s'avancer, no dia da manger le Santa corps de Ceia, Christ. comer o corpo de Cristo, Ne touche pas cette não famille. toque nesta família. Parce que leur nature a changé. Porque a Ce n'est pas des natureza desta humains família que tu es en train de trocou. voir Não é là. simplesmente Tu es ser en humanos train como de tu voir des petits dieux avec estás la a ver nature de deuses, Dieu. On ne mini joue deuses pas com a avec ça. natureza de C'est Deus. pourquoi je vais dire à Então, quelqu'un não que podemos ta brincar famille com change, isso. que ta famille est la isso nature que eu de gostaria de Dieu. dizer a alguém Parce que a que tua quand ta família famille a la muda. nature de Dieu, Quando a tua aucun família diable tem a va vous natureza de toucher. Deus, nenhum diabo Quand- não te pode tocar. Quand ils ont mangé la Pâque Quando eles comeram a Páscoa, quando eles celebraram a Páscoa, à Goshen é a Goshen, et qu'ils ont mis les sangs à la porte, e quando eles depuseram sangue nas portas, l'ange de la mort passe. o anjo da morte passou Il ne peut pas toucher. e ele não podia tocar Parce qu'il dit, por causa do sangue. pour lui, ils sont devenus des esprits. Então eles tornaram-se Les esprits espíritos. ne mangent pas les esprits. Os espíritos não Les podem comer os esprits espíritos. ne mangent pas les O esprits. espírito não Donc, come espírito. les esprits ne tuent pas les esprits. Então, os espíritos Alors, também quand não ils matam arrivaient os devant la maison, espíritos. ils disent, ça c'est la maison des Então, esprits. quando eles chegavam diante desta casa, diziam: esta é a casa Là, dos c'est des espíritos. esprits. Aí também Là, dos c'est des espíritos. humains. Aí são On les homens. bouffe, on les tue. Então vamos comer e vamos matar. La nature. A natureza. Et regardez à cette Pâque-là. Olham para esta Páscoa. Qu'est-ce que Dieu a dit? O que é que Deus diz? Chaque
parent, chaque Cada- rentre, les pères de cada- famille, tu cada prends tes pai, cada enfants, chef de vous família, entrez cada où? pai Dans la maison. entravam Même les vieux dentro enfants, da casa. même ceux qui sont mariés, Todos- vous todos entrez dans la filhos, maison. aqueles que Vous estavam faites quoi? casados, Vous fermez la entravam porte dentro da casa e derrière fechavam a vous. porta. Vous faites quoi? Vous mangez, vous immolez O que é que eles la faziam? Pâque. Eles Pourquoi? imolavam Parce que a votre Páscoa. nature, la nature de votre famille Porque a doit natureza da changer. vossa família Vous devez tinha de avoir mudar. la nature de Dieu. Et là, Vocês têm de lorsque ter la mort a va passer, natureza ça de ne Deus. touchera pas chez vous. quando a morte Lorsque passa, les não fléaux vont toca a passer vossa dans ce porta. monde, ça ne vous touchera pas. E quando a morte chega no mundo, a morte não vos vai atingir, porque vocês estão protegidos pelo sangue de Jesus. Rentrez dans la maison, chers parents. Entram dentro de casa, pais. Rentrez dans la maison. Queridos pais, Avec vos entram enfants. dentro de vão dentro de casa com vossos Vous filhos. savez, quand je prends la Sainte Seine, E quando eu tomo a Santa Ceia, je prends aussi avec mes enfants. eu tomo a Santa Ils Ceia sont com plus là meus à la filhos. maison. Eles já não Chacun estão est na minha marié, casa. chacun a sa Cada vie. já tinha a sua Mais a je própria mange la vida, Pâque avec eux. mas eu como a Páscoa Avec com leurs eles. enfants et les petits-enfants. Com os netos Dans e os ma filhos, maison. na minha casa. Je Eu ma- celebro a Páscoa Parce que ma dentro da nature minha a casa com meus changé. filhos. Porque a La minha nature natureza de ma mudou. famille, c'est la a nature natureza divine. da minha família é a natureza divina. Nous mangeons Nós la chair de comemos quelqu'un. a carne de C'est Cristo. Jésus. Nous Jesus. buvons son sang. Então nós bebemos o sangue de Jesus. Notre nature a A changé. nossa natureza C'est pourquoi muda. quand quelque chose Por isso é que ose, quando j'ai dit, alguém tem a on ousadia, t'appelle esprit de quoi de mort. On t'appelle esprit de ceci. qualquer tipo de espírito que seja, Les espírito de esprits morte, ne espírito peuvent pas qualquer aller Os espíritos não podem ir, faire du mal. eles não podem ir atacar À l'esprit supérieur ao espírito surtout. superior. Parce que l'esprit O espírito que superior, moi je suis o devenu, espírito que eu me tornei, c'est l'esprit é o supérieur. espírito superior Parce que em le tudo. Saint-Esprit Porque est o Santo là. Espírito Ma está famille, presente c'est na l'esprit minha família. supérieur. E a minha On ne família touche pas. é o espírito superior On que ne não, touche ninguém pas. toca, não se toca. Le diable joue avec vos O familles. diabo brinca com Parce vossas que vous famílias. n'avez pas compris l'importance de la Vocês Sainte não Seine. perceberam a importância da Santa Vous Ceia. n'avez pas compris l'importance de la Sainte Vocês não Seine. perceberam a Parce que importância vous da n'avez Santa pas Ceia. compris l'importance de la famille. Vocês não perceberam a Pourquoi la importância da première família? Pâque Por que a primeira que Páscoa Dieu va immoler là-bas que Deus pour imolou sortir les enfants d'Israël para poder sair de os filhos de l'Égypte? Israel do Egito? Il va dire qu'il faut que vous les mangez en famille. Por que que Deus disse vocês têm est-ce que que je celebrar parle à a quelqu'un? Páscoa La em Pâque se família? mange en famille. A Ça veut dire que Páscoa se Jésus-Christ come se em mange en família. famille. Christ est notre Pâque qui a été immolé. Cristo é a Jésus se nossa mange en Páscoa famille que foi parce que la imolada. famille doit changer, Porque a devenir família l'image de Jésus. Mudar Je ne para sais se pas si je tornar me a fais imagem comprendre. de Jesus. Eu não sei se Je estão a ne sais perceber. pas si je me fais comprendre. Não sei se vocês estão a Je ne perceber. sais pas si je me fais Eu comprendre. não sei se estão a perceber. Personne ne peut toucher à ta Ninguém famille. não pode tocar na tua família. Aucun sorcier ne peut Nenhum toucher à ta feiticeiro famille. não toca a Il sua va família. rentrer où? Onde é que ele vai entrar? Por onde é que ele vai Une entrar? famille des esprits. Uma família de espíritos. Esprit, 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 esprit. Espírito, espírito, Il espírito. n'y a pas un espírito. humain dans ta famille. Não há nenhum humano C'est na des tua esprits. família. É simplesmente Il va espírito. rentrer où? Por onde é Oh, que ele le vai sorcier m'a entrar? fait ceci. Ah, o feiticeiro fez isso, o Il n'a qu'à feiticeiro fez venir voir aquilo. comment moi je vais les manger. Então vem que ele vê como é que eu vou lhe comer. Vous avez peur des sorciers. Vocês têm medo de feiticeiros? Vous avez peur des méchants. Têm medo dos maus? Vous avez peur de tout. Têm medo de tudo? Même une mouche qui bouge, vous avez peur. Até uma mosca, vocês têm Oh, medo le de uma frère tel a mosca. regardé mal mon Não, enfant. o irmão Telo Depuis là, olhou mon pro enfant meu est filho, mal. e daí- Le e daí o problème, meu c'est filho não toi, tá mal. papa. Tu és Est-ce que tu as amené la Pâque dans ta maison? Será que tu celebras a Pourquoi? Páscoa C'est na pour tua cela casa? que toi-même tu as peur des sorciers Por isso et que tu tu as tens- inculqué aux enfants Por d'avoir isso é que peur tu des tens sorciers. medo dos feiticeiros. Ensinaste os teus filhos a terem medo dos feiticeiros. Parce que tu n'as pas amené la Pâque Porque dans tu ta não maison. levaste, La não Pâque n'est celebras pas a au centre Páscoa de na ta tua maison. casa, porque a Christ, Páscoa notre não Pâque, é central. a été immolé Cristo, que pour a nossa changer notre Páscoa nature, foi pour imolado faire de nous para ses mudar frères et ses sœurs, a pour nossa faire de nous membres de la natureza, famille de Dieu, para nos pour tornar faire de nous membros des esprits da comme lui, família de pour Deus, faire de nous des gens para surnaturels. filhos de Deus, para sermos La seres famille vient de Dieu. sobrenaturais. A família vem de Deus. Alléluia.
Aleluia. Jean 4, 24 dit Dieu est esprit, João n'est-ce pas? 4:4 diz que La Deus é famille vient de espírito. Dieu. A família vem de Deus. Alors la famille est Então a esprit. família é La famille espírito. est spirituelle. A família é La espiritual. famille est spirituelle. A família é Voilà auto-espiritual. pourquoi la Pâque, Por isso il é que fallait a entrer Páscoa, chacun dans sa por famille, isso que cada fermer la tinha de ter porte. da sua Même família. l'enfant qui était voleur, ces jours-là, il pouvait rentrer pour manger la Pâque. Até o Même la filho que prostituée era fora, venait manger o la prostitu- Pâque. a Quand ça ne va prostituta pas avec ton enfant, mange la Sainte Seine. podia Assieds-toi, entrar papa. e comer Prends la a Sainte Santa Seine. Ceia. Assieds-toi, maman. Mange la Sainte Seine. Quando as coisas não estão bem com os teus filhos, então tu dizes aos teus filhos: entra, filho, entra, filha, vamos celebrar a Santa Ceia, vamos comemorar a Santa C'est Ceia un juntos. secret que je vous É donne. segredo que eu vos dou. Ça ne va pas avec cet enfant. Isto não. Mange la Se Sainte alguma Seine pour coisa ton não enfant. funciona com o teu filho, Mange la coma a Sainte Seine Santa pour Ceia ton enfant. para o teu filho. Dis à Jésus, Diz a Jesus. je rentre dans la maison. Eu entro Je dentro da minha ferme la casa, porte. eu fecho a Christ, porta. notre Pâque, Eu tu as été celebro a tua immolé. Cristo, a Voilà nossa les Páscoa. soucis que j'ai Tu avec foste cet enfant. imolado. Este Je é o vais problema que manger tenho para ton este filho. corps. Eu Je quero vais comer manger o teu corpo. ton Eu quero corps, comer o teu boire ton corpo, sang beber pour o cet teu enfant. sangue Cet para o meu enfant-là filho. est un esprit. Este Je filho é o refuse espírito. que les esprits mauvais E eu puissent recuso que os toucher espíritos un maus esprit supérieur. tocam o espírito Ils n'ont pas superior. pu toucher Eles não ceux puderam qui avaient tocar. juste mis sur la porte à gauche. Eles não puderam tocar o que C'est aconteceu. qu'ils que tinha avaient o mis sangue juste les que sangs. estava nas portas. Ils n'ont pas pu les toucher. Eles não puderam tocar. Comment ils vont toucher no mon passado. enfant? Então como é que eles vão Comment tocar un o meu sorcier va filho? toucher mon enfant? Como é que um Il va feiticeiro vai commencer tocar par o meu où? filho? Por onde é que ele vai começar? Comment toi, dans ta méchanceté, tu peux toucher mon enfant? Como é que tu na tua Tu vas maldade commencer par où? podes tocar o meu filho? Vais começar por onde? On ne touche pas Não se toca. aux enfants. Não se toca Des nos consacrés. filhos dos consagrados. On ne touche pas Não se toca à une famille numa família consacrée. consagrada. Parce qu'une famille consacrée, uma família consagrada c'est une famille surnaturelle. é uma família Une famille sobrenatural. surnaturelle. Eh, É uma família C'est une famille é uma família subnatural. qui mange é la uma chair, família espiritual. qui mange, qui com boit a les carne, sangs, que bebe qui a sangue, été transformé. que foi Ce transformada. n'est pas humain. Il Não n'y a é pas ser des humano. humains là-bas. Não há humanos aí, não há ser humanos. Tout ce qui arrive aux humains, Tudo que acontece nos seres humanos, nous leur fermons la porte. nós fechamos a Ça ne porta. rentre pas E chez não nous. vai entrar na minha casa, nas nossas casas. Amém. Seigneur, Senhor, non mais c'est difficile à vous transmettre é ça. difícil de transmitir Vous devez les vivre. estas situações. Vocês têm de viver estas coisas. Seigneur, Senhor, la Pâque, a Páscoa. tu as dit que les familles Tu disseste que as doivent famílias rentrer chez eux. devem entrar dentro Fermer das la suas porte. casas, fecharem as Pourquoi la portas. Pâque Então, devait se manger en famille? que a Páscoa tinha de ser comida em Parce que família? la famille est porque a surnaturelle. família Parce é que la famille vient sobrenatural. de Dieu. Porque a Parce que família la vem de famille doit être Deus. transformée à la Porque- même image que le Christ. A família vem transformar a imagem de Cristo. Tu transforma a imagem de Cristo. Amém. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Donc le papa là Então, a compris. pai Non de seulement s'est David transformé pour percebeu- saisir la prophétie. Oui, on a prophétisé sur mon enfant, je ne vois pas. Pour saisir la prophétie. se tu queres tomar fé ou tomar posse da profecia que foi S'il dada vous sobre o plaît. teu filho, S'il por vous favor, plaît. por favor, Prenez la Sainte Seine. Quand vous prenez la Sainte Seine, ne Tomem venez pas prendre a la Sainte Seine Santa comme si vous Ceia. allez au marché não tomem a Aujourd'hui, Santa c'est la Ceia como Sainte se Seine. fossem no mercado. et tu viens. Ngoulou, ngoulou. Hoje é Santa Ceia, C'est vês? quelque chose. Santa Ceia C'est é quelque algo, chose. É algo. C'est ça là qui a transformé ta É o famille. que transformou a sua família. C'est ça qui a fait qu'on ne peut pas toucher ta famille. É aquilo que faz que a tua família é intocável. J'ai dit toujours, Eu un sempre papa digo et une maman que pai e uma qui mãe mangent la Sainte Seine que tomam a Santa Ceia ne touchez pas à leurs enfants. nunca Ils sont toquem nos seus très filhos. dangereux. São pessoas Ne muito touchez pas à leurs perigosas. biens. Ne touchez pas à leur progéniture. Não Si toquem vous ne nos seus voulez pas filhos. avoir des problèmes, Se vocês não querem ter problemas, ne les combattez même pas. não combatam esse tipo Il y a de des gens família. dans ce monde, il ne faut pas combattre. Há pessoas que S'il vocês vous não plaît. podem combater. Parce que vous ne savez pas. Porque Quand vocês não sabem de onde é que Vous essas savez, pessoas saem. je vais juste Sabem. prendre
un témoignage et puis je vais aller pour m'atterrir. Je sais que c'est l'après-midi, vous avez envie de dormir, de manger, dormir. Je vais vite. Eu sei que à parte da tarde vocês estão com vontade de comer e descansar e dormir. La maison à côté de chez moi A casa que está à volta, ao pé da minha, colada da minha casa, était à vendre. era uma casa que estava à Il y a venda. X temps, les amis qui étaient là vraiment, qui avaient construit en même temps que nous, sont partis. São vizinhos que também nos conheceram desde sempre, que eles construíram ao mesmo tempo que nós. Então, eles mudaram-se e a casa, puseram a casa à venda. Et donc, il y avait des gens qui venaient pour visiter la maison. Havia várias pessoas que vinham visitar a casa. Alors, comme ceux qui étaient là avant, c'était vraiment des amis. E os vizinhos passados eram nossos amigos. Alors, quand il allait avoir des visiteurs, il ne voulait pas que ce soit l'agence et tout ça qui vendent. Donc, quand il devait avoir les visiteurs, il me laissait les clés quand ils ne seront pas là pour faire visiter Ele não queria la organizar as maison. visitas através de uma agência, então eu a que era encarregada de fazer visitar a casa, de visitar a das visitas. Alors, un jour, Em belo j'avais dia, oublié donc de remettre une des clés qui ouvre une porte pour... eu esqueci de entregar uma das chaves que abriu uma das portas da Et il y casa. avait des visiteurs E havia qui étaient as venus pour visitas visiter la maison. que vieram ver a casa. Alors, Laurent, il m'appelle, j'ai dit, ah E ouais, c'est ele vrai, ligou j'arrive. para mim e disse, então já venho, já vou lá. Et j'amène la clé. E quando eu cheguei Et no je local, salue les visiteurs com a qui étaient chave, venus pour visiter la maison. cumprimentei as Alors, visitas. les messieurs, il dit, moi je viens de tel pays, O nous senhor allons disse, nous eu sou installer daquele ici, país, então je venho- suis de telle religion, Eu sou vous desta allez comprendre. religião, eu venho deste país, nós E- queremos comprar casa. Ça, on venait juste d'écouter aux informations E nós tínhamos acabado de ouvir nas qu'il y avait eu notícias beaucoup de morts, des gens qui se sont piétinés parce qu'ils vont chaque année, ils doivent aller au pèlerinage à cet então endroit. cada ano que via, Ils s'étaient piétinés. cada ano havia uma pelerinagem, então eles faziam uma certa de cerimonias e nesta época havia pessoas que foram pisadas, né, esmagadas e morreram. Alors Milhares moi, de pessoas. moi j'ai dit au monsieur, je viens juste d'écouter aux E eu informations. disse nesse senhor, Vous êtes de telle religion, je viens juste acabei de d'écouter ouvir nas aux notícias. informations, je compatis. eu tenho que- compaixão por vocês. Que Vocês é vraiment, dessa religião? il y a eu beaucoup de morts, comme Houve chaque muitos année. mortos, como todos Mais, os anos. mais je ne comprends pas pourquoi chaque année, Aham. les gens se piétinent et qu'il y a des morts Eu là-bas. não Il faut percebo du porque sang là-bas tout todos le os temps. anos as pessoas são esmalgadas e há sangue. J'étais que corre. avec Papa Eric. Eu estava com o pastor Donc on Henrique, était com comme meu ça, esposo, côte à côte. e estávamos juntos, um ao Le pé do outro. monsieur est devenu rouge. O senhor ficou vermelho. Qu'est-ce que j'ai dit du mal là? Eu disse, o que é que eu Il disse dit, de mal? toi, tu dit, vas me tout. parler que nous, on a besoin du sang. Le christianisme tient à cause de quoi? Ele disse, tu é que vais Du falar de sang. nós, Vous ne mangez que pas, precisa vous de mangez sangue. pas la chair, vous. Por que que o cristianismo pega? Nous, O cristianismo c'est une precisa fois. de sangue. Vocês Une também fois par an. bebem sangue. Toi, chaque soir, à minuit, tu manges dans ta chambre. Comment lui, il a vu? Ele disse, Como ele nós disse? é somente uma vez por ano, mas vocês todos os dias à meia-noite na vossa casa, tu comes e bebes o sangue. Mas como é que ele viu? Et papa qui me dit, toi, tu as vu? Tu as perdu l'occasion de te taire. Ele disse, viste? J'ai dit, Devias non, ter ficado calada. pose-lui plutôt la question Devias à ter lui. ficado Comment calada. il sait, au lieu de me dire que Et j'ai dit- perdu l'occasion de me taire, Eu disse, il se meu retourne esposo, contre moi. Em vez de se virar contra mim, pergunta ao Senhor como é que ele sabe que eu tomo o sangue à meia-noite. Amém. J'étais là. Eu Je dis, estava comment de ce boca gars sait aberta. que Eu disse, moi je prends la como é que Sainte esse senhor Seine sabe chaque jour que à eu minuit. tomo a Santa Et puis il Ceia pointe todos ma os dias chambre. à meia-noite. Comment Ainda il por sait cima, que c'est là ma ele chambre? apontou La no maison a 4 quarto. chambres. Como é que ele sabe que era o meu quarto? A casa tinha 4 quartos. Feiticeiro. Parce que sûrement, son père, le diable, ils avaient essayé. simplesmente Ils ont dit là-dedans, on ne peut pas O rentrer. pai dele, o C'est diabo une disse, famille aí, qui mange la Sainte Seine. Amen. C'est une famille qui mange Jésus. É uma C'est une família famille que qu'on ne come peut pas aller Jesus. toucher. Il ne faut pas s'amuser à aller toucher cette famille-là. É uma família que come Jesus, é uma família que toma Oh, Santa je l'ai Ceia. regardé, Não j'ai dit, podemos tocar toi, esta família. tu n'achèteras Eu pas cette olhei maison. para ele e disse, tu não vais Et comprar mon esta voisin dit, casa. tu vas me faire partir les clients d'ici. O meu marido disse, eu vou perder os clientes. Et qui t'a dit de manger les gens? Eu disse, quem te Et mandou vous les comer as Africains, vous pessoas? parlez des sorciers. Ah, toi, tu manges les gens ici.
Depois vocês vão dizer que os africanos é que são J'ai dit, feiticeiros. ok, on se comprend. Disse, ok, então Je tá suis bom. partie Nous chez moi, percebemos. mais j'étais en colère déjà le fait que il a su. Eu já Et le estava fait- com uma J'ai dit, ira. Seigneur, lui, il va pas acheter Só o cette fato de saber que ele sabia que eu era cristã e orava, eu disse, Senhor, ele não vai comprar esta casa. Et Dieu merci, c'est pas lui qui a acheté la E maison. graças a Deus não C'est é lui qui a ele. acheté la maison. Non, C'est elle un ami comprend de sa ma casa. fille qui Quem travaille comprou- avec ma fille. C'est des amis. Là, on est bien Quem avec eux. comprou a casa é um amigo da minha filha que trabalha com a minha filha e estamos bem com eles. Non, je vous dis que le diable même sait que la force de l'église chrétienne, c'est le corps et le sang de Jésus. C'est la A Pâque. Bíblia diz, o diabo Alors, si sabe toi tu ne que a sais pas força do que la corpo de force de Cristo ta é famille, o sangue c'est e o la corpo de Pâque, Deus. c'est le corps Então, et se le tu não sang de sabes Jésus, c'est que que a tu n'as força encore da tua rien família compris. é C'est o que tu sangue crois de que les Deus. choses sont naturelles, les choses sont surnaturelles. Então tu ainda não percebeste nada. C'est As coisas não são surnaturel. naturais. As L'ennemi coisas qui nous são combat est surnaturel. Le supernaturais. Dieu que nous servons est surnaturel. O Deus que nós Le Dieu servimos de la é um famille Deus est surnaturel. sobrenatural. La famille est surnaturelle. A Tu família ne é protégeras pas sobrenatural. tes enfants dans le naturel. Tu não vais proteger os teus Toi, filhos tu peux na combattre un era doki. natural. Tu veux protéger tes enfants avec quels yeux? Tu vais proteger os teus filhos com que Mon Deus? fils qui me regarde là, avec quels yeux? Com Avec que tes Deus? deux yeux là. Tu crois que tu Com peux teus protéger dois tes olhos. enfants? Tu peux pas. Tu não podes. Tu as besoin que ta nature change. precisas- Que tu tu attrapes precisas beaucoup que a des tua yeux. natureza Tu deviens mude. l'homme qui a 7 yeux. Tu- Les tu 7 tens de esprits du tornar Seigneur. o homem Qui que a tem des yeux 7 derrière olhos. la tête. Qui a les yeux à gauche et à O droite. homem que tem olhos aqui atrás, à frente, 7 olhos. Vous vous jouez. Vocês estão a brincar. L'enfant grandissait bien. A criança Qu'est-ce qui s'est cresceu passé? muito bem. Pourquoi l'enfant est devenu notre E de ennemi? repente que a criança tornou-se nosso inimigo. Tout allait bien. Pourquoi du jour au lendemain? Tudo estava muito bem. Je connais la E de famille. dia para o Une outro, famille, le papa pasteur. eu conheci uma família de Maman pastores, onde o pai enseigne era à l'école pastor. de dimanche, enseigne les A enfants. mãe era professora da escola dominical. Après 25 ans de mariage, Depois de 25 anos de casamento, la dame a dit, je m'en vais. a Je suis senhora disse, eu fatiguée. estou cansada. Vamos embora. Je vais divorcer. Eu quero divorciar. L'ennemi a bouffé O son inimigo âme. comeu a alma desta senhora. Elle a vraiment divorcé. E ela divorciou-se. Et les enfants ont tellement payé. Os filhos pagaram por Tellement tudo. payé. Os filhos pagaram tudo, por tudo. Quand aujourd'hui nous regardons ces enfants, E quando eu olho nessas crianças hoje, mon mari et moi, on dit, mais pourquoi ils ont eu e o meu oublié la esposo force digo, même de la por que famille? que eles esqueceram a força da L'ennemi família? n'allait jamais, O inimigo jamais toucher nunca à sa ia femme. tocar esta senhora, a mulher. Quand vous priez, plongez vos enfants dans le sang de Quando Jésus. vocês orem, Réclamez vos enfants dans le sang de Jésus. Couvrez vos enfants du sang de Jésus. Entourez vos enfants avec le sang de Jésus. Rodeiam vossos filhos do sangue de Jesus. Ah, j'ai dit plongez vos Amém. enfants dans le Eu sang de disse, Jésus. mergulham seus filhos no sangue de Couvrez Jesus. vos enfants du sang de Jésus. Cobram vossos filhos Entourez com o sangue vos enfants de du Jesus. sang de Jésus. Rodeiam vossos filhos com o sangue de Jesus. Amém. Et on verra E vamos ver quel démon va s'approcher d'eux. qual é o demônio que vai Pour se les aproximar détourner. deles para os de afastar do Et caminho de vous-même, Deus. mangez, soyez les bouffeurs, comme j'aime dire, du corps et le sang de Jésus. E vocês sejam os comedores do corpo e do sangue de Jesus. Quand on mange la Sainte Seine à l'église, personne ne reste à la maison. Amém. Quando toma essa Santa Personne Ceia ne na va jouer igreja, au football. ninguém não tá, ninguém On va não aller tá manger. fora. Todos vamos comer a Santa Ceia na igreja. Vamos comer. Quand ça ne va pas, prends la Sainte Seine. Quando, Entoure quando as tes enfants. coisas não estão bem em casa, C'est pas compliqué de toma a Santa venir dire, Ceia. pasteur, est-ce que tu peux bénir la Sainte Seine pour moi? On Não a é trop de complicado combats à la dizer, maison. Senhor, nós temos, Senhor, pastora, temos problemas em casa. La Abençoa a Santa connaissance, Ceia por nós. elle va même te faire un stock. E eu conhecendo a pastora, ela vai te fazer um estoque. Amen. Amém. Combat Combate. avec la Sainte Combate Seine. com a Santa Ceia. Amém. La puissance de la Sainte O Seine, poder da c'est Santa la Ceia puissance é o poder
de la protection des familles. da proteção das C'est la famílias. puissance qui change le visage É o poder que muda d'une famille o rosto das naturelle famílias à la naturais. famille surnaturelle. É um poder que troca uma Alléluia. face, uma figura natural a uma figura sobrenatural. C'est la puissance qui va retirer ce qui est à votre enfant, ce qui lui est destiné et lui donner. C'est pour ça Isaïe a dit, toi mon ami, tu vas là-bas, tu vas poser ton pied chez Saül, va prendre ce qui est à toi. Amém. É o poder que vai retirar o que está dentro do teu filho e o depositar de novo. É este mesmo poder que Jessé usou e disse ao seu filho, tu vais ir lá, vais tomar posse daquilo que é teu. Et donc, il va lui donner ça. Quand tu lis, tu dis, mais ça c'est quel cadeau qu'on peut envoyer chez un roi. E quando tu vais ler, vais dizer, mas que tipo de presente é este que pode se apresentar a um rei? Mais si tu as la révélation, tu as Mas se tu compris. tens a revelação de Deus, vais perceber. Et A c'est là jumenta- que vous allez remarquer maintenant ce qui est extraordinaire. Donc David après va prendre la harpe, va jouer et puis E o que é maravilhoso depois disso é que David vai tocar do instrumento Tu- que é a harpa. tout ira bien chez Saül. E Donc, tudo vai correr muito bem com Saul. donc entre nous, Saül le connaît quand même. Então quer dizer que Saul conhecia o Davi. Puisqu'il a envoyé chercher cet Porque ele enfant. mandou Puisque buscar, cet enfant enviou. joue là-bas. Porque disse que este miúdo Il le connaît. toca deste instrumento, Et então quand vai o il y buscar. avait maintenant le temps de renverser Goliath, E quando era o momento de derrotar dans a Samuel Goliath, 17, no livro de 1 Samuel 17, Amen. Samuel 17, et dans Samuel 17, pour gain de temps, on ne va pas tout mettre. Si vous voulez mettre, vous pouvez mettre 1 Samuel 17, 37. Saül va dire, va, et que le Seigneur soit avec toi. Donc David, Saül pour dit- combattre Goliath. Saul diz a Davi, vá e que o eterno Deus, que o Senhor seja contigo para combater a Goliath. Et maintenant, quand David va combattre Goliath, E quando Davi vai estar em combate contra o Goliath, nous allons dans 1 Samuel 17, 58. vamos ir de volta no 1 de Saül maintenant vient. Samuel 17. Saül vient lui 58. dire, de qui es-tu, fils, jeune homme? E o Saul perguntou a Davi, quem é os teus pais? De qui es-tu, fils? De quem é que és o filho? Mais parce qu'il s'est dit, le fils d'une famille De quem é que és filho, sim? normale ne peut pas renverser Goliath. O filho de uma Ça ne família peut pas être normal le David não seulement qui est pode venu dans ma derrotar maison. a Goliath. C'est David autre. Non, Mais ouais. c'était David autre. Pourquoi? Non, ouais, on Parce dit que c'était David. David à qui le papa avait donné la Sainte Seine, la Pâque, avait David donné que o pai les deu a vins et Santa le Ceia pain e a pour Páscoa. entrer chez les rois. Les Era enfants David que o pai deu que le a papa Santa donne le Ceia. pain et le vin. É os filhos que os pais dão Des o vinho. exploits qu'ils vont faire. Eles fazem On va l'appeler. Viens. Il y a un problème. maravilhas. De qui es-tu, fils? Eles dizem, Tu es não, fils tem de qui, problema toi? aqui, diz. De C'est quem pas és filho, possible. jovem? Quelqu'un de normal. Alguém de normal, Quelqu'un de humain. alguém de humano, Ne peut pas faire ce que não tu pode fais là. fazer o que tu fazes. Mais je ne suis pas un humain. Mas ele Je disse, eu não suis sou un humano, esprit. eu sou um espírito. Ma famille est esprit. A minha família é Mon espírito. père est un O esprit meu pai é um qui espírito. mange l'esprit, Ele come o qui vit espírito. selon l'esprit. E ele vive Dans segundo notre o famille, c'est espírito. esprit. E a minha família é uma família de Ça, c'est une espíritos. famille consacrée. Esta é uma família consagrada. Je ne pouvais pas partir sans terminer là. Eu não podia terminar, não podia ir embora sem terminar por aqui. Il s'agit de l'histoire même de l'Église. Torna-se da história, trata-se da história da igreja. La Pâque a écrit l'histoire de l'Église A chrétienne. Páscoa escreveu a história da igreja cristã. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Aleluia. C'est pourquoi nous, on ne blague pas avec la Por isso é Pâque. que nós não brincamos com a On Páscoa. badine pas avec la Não Pâque. vamos brincar com a Páscoa, diminuir a Páscoa. Je me souviens, mes enfants, depuis qu'ils sont tout petits, Eu lembro que meus filhos desde la pequeninos, convention de Pâques, a convenção de Páscoa c'était quelque chose era d'important. algo de muito importante para eles. Très important pour nous. Muito importante para nós. À tel point que le pasteur David, Até o ponto que o pastor Davi, quand il prêche, il dit, moi j'ai grandi aux conventions de Pâques. quando ele prega, ele diz, eu cresci nas convenções de Páscoa. Mais le problème, il dit ça. On arrivait là-bas, lui et les enfants des autres pasteurs,
Ils vont aller jouer au football. O problema é que quando chegávamos na convenção, Tout le temps ele e as convention. outras crianças iam Ils brincar, jouent au iam jogar football. futebol. Durante toda a convenção jogavam futebol. Mais il était dans l'enceinte, Mas là ele où on estava mange la no Pâque. seio do lugar onde comíamos a Páscoa, Nos onde celebrávamos enfants a Páscoa. étaient là avec Os nous. nossos filhos estavam presentes conosco. Alléluia. Aleluia. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Je me souviens d'Eric jouait tellement. Un jour, on a fini la convention. Nous sommes arrivés jusque chez nous. On s'est rendu compte qu'on a oublié David. Quando dia chegamos da convenção, chegamos em casa, demos conta que tínhamos esquecido Après, do Davi. quand on retourne les chercher, de toute façon, moi, c'est comme le David de la Bible. Je suis David, il l'oubliait. Mais Dieu ne m'oublie pas. Ele diz, de todas as maneiras, eu sou como o Davi da Bíblia, eu o Mais Dieu, il esquecido. ne m'oublie pas. Mas Deus não me esqueceu. Tout ça parce que tous les autres, ils étaient autour de nous. E simplesmente porque os outros estavam à nossa Surtout volta. que ce jour-là, vraiment, on avait fini tard. Tout le monde Então, était neste encore à dia, chercher dans sa terminamos voiture. tarde, não havia tempo de procurar as Avec crianças. 6 enfants, je vous assure. Ou seja, il y a procuramos des as fois, on crianças, comptait. mas Tout le monde est là. com 6 filhos começamos a Ces jours-là, on contar. était tellement fatigués qu'on ne s'est même pas rendu compte qu'on a oublié notre enfant. Esse Jusqu'à dia- Bruxelles. Vous arrivez jusqu'à Estávamos tão Fleuris cansados. et vous retournez jusqu'à Bruxelles, vous trouvez votre enfant là-bas. En train de vous attendre. Não demos conta que esquecemos o nosso filho. Era tantos filhos, 6 filhos. Tínhamos sempre de estar a On ne contar. Chegamos badine em Bruxelas, pas avec demos la conta que Pâque. esquecemos do filho. Quand Não on pose la podemos Sainte Seine chez brincar nous, com a Páscoa. on ne joue pas avec ça. Nós não brincamos com a Santa Ceia em Quand casa. quelqu'un est malade chez Quando nous, alguém está doente, on pose la Sainte Seine. nós On ne celebramos a badine Santa pas avec Ceia. la Sainte Seine. Não Quand brincamos ça com a Santa chauffe, Ceia. Quando aquece, je quando vous está assure, vous savez, à aquecendo. minuit, là, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, Seigneur, c'est au milieu de la nuit. Sabes que eu digo, Senhor, à meia-noite eu digo, Jésus-Christ Senhor, a présenté la Pâque à ses disciples au milieu Jesus de la nuit. Cristo apresentou a Páscoa nos seus discípulos no meio da L'apôtre Paul noite. vient. Lui qui n'était pas là, il dit, la nuit où il fut livré, O apóstolo j'ai Paulo não reçu du estava Seigneur. presente, Toi, tu étais disse, là, tu as reçu du Seigneur. A noite onde foi livrado Parce o que Senhor, c'était eu recebi do Senhor. surnaturel. La Pâque, Como é c'est que ele recebeu? Eu não surnaturel. estava C'est presente. une puissance É surnaturelle porque a qui Páscoa transforme é un être poder humain sobrenatural en Dieu. que transforma o ser C'est humano pour cela em que la Deus. Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Por isso é que Vous a êtes Bíblia des diz, fils de vocês Dieu. são deuses, vocês são Puisque tu filhos de manges Deus. le corps d'un fils de Dieu, Porque você come o tu corpo le do filho deviens, de non? Deus. Então Tu tu bois também son sang. tu La tornas vie um Deus. est où dans le sang, non? Tu prends sa vie. Tu também te tornas um Deus porque tu tomas o sangue, porque a vida está no sangue. Então, tu te tornas um Deus. Les dimanches de la Sainte Seine, O domingo da Santa nous on dit Ceia, toujours, même si tu as les sports, aujourd'hui c'est la Sainte Seine, pardon. eu digo, meus filhos, mesmo se tu tens atividade Maman, esportiva, pardon. hoje é a Santa Ceia. Ele diz, Pardon. mamãe, eu disse, não, desculpa. A Santa Hoje é a Santa Ceia. Ne prenez pas ça comme dit l'apôtre. L'apôtre dit, si vous discernez. O apóstolo disse, vocês Donc, discernarem, Il dit, si vous ne discernez pas, regardez ce qui arrive. vocês Infirmité, tomarem a Santa Ceia sem discernamento, mort précoce, o que vai acontecer? maladie. Morte, Donc, si vous doença, discernez, enfermidade. ça veut dire quoi? Então, e Pas se você d'infirmité, tem consciência, pas quer de mort dizer, précoce. é o contrário de N'est-ce tudo. pas? Vous-même, vous Aham. avez compris, non? Então vocês perceberam o que, é que Amen. acontece? Donc, Amém. si quelque chose peut comme ça, j'ai déjà même imaginé, simple Se algo- pain comme se ça, algo pode- et le vin. L'apôtre dit que si Então, é quelqu'un algo ne discerne pas, simbólico, se algo il peut que é mourir trop simbólico tôt. assim, que é Imaginez la uma puissance qu'il y a jarra de là-dedans. vinho. Então Quelque imagina chose qui peut tuer quelqu'un, algo que pode matar rendre alguém, quelqu'un handicapé, ou que pode tornar alguém rendre quelqu'un malade. Imaginez-vous la paralítico. puissance qu'il y a dedans. Então imaginem o poder que há nesta Santa Ceia. C'est la puissance qui va tenir ta famille. É o poder que vai C'est la manter a tua puissance qui família. tient ta famille. É o poder que mantém La a tua puissance du família. sang de Jésus. É o poder Et do sangue j'atterris de là Jesus. en disant, la puissance du sang de Jésus, termino nous dizendo allons nous lever. Les familles consacrées, Que o poder do sangue de Jesus nós vamos tu vas levantar invoquer le sang de como Jésus famílias aujourd'hui consagradas sur ta e famille. vamos invocar Tu o vas sangue de entourer Jesus ta famille, sobre a tua tes família. enfants, les membres Tu de ta vais famille rodear os avec teus le filhos sang do de sangue de Jésus. Jesus. Tu vas les réclamer
du Et sang vais de Jésus. reclamar Tu o vas sangue regarder de Satan Jesus. droit dans les yeux et lui dire, ça tu ne touches plus. Vais Tu olhar ne touches Satanás pas e ma vais famille. dizer, tu não Tu ne tocas touches pas ma femme. os meus filhos. Par la puissance du sang de Jésus, poder do je sangue suis de quelqu'un qui Jesus, mange la Pâque. eu sou Je crois à la alguém puissance de la que Pâque. come a La Páscoa. Pâque m'a transformé. A Je Páscoa ne me suis plus un tornou être humain. uma Je pessoa suis un espiritual. esprit. Eu já Je não sou suis ser un humano. esprit. Et un petit esprit ne peut pas venir toucher un esprit supérieur. É um espírito pequeno, não pode tocar um espírito superior. Então vais reclamar os teus filhos, vais reclamar a tua família, dizendo que eu sou espiritual. Ma famille est surnaturelle. A minha família é sobrenatural. Ma famille est l'image de A Dieu. minha família é a imagem de Deus. C'est une famille de É Pâques uma família de Páscoa. qui a été Que foi transformée transformada. à la même image que le Christ. A mesma imagem que Satan, Cristo. si tu peux faire du mal au O Christ, Satanás sabe que ele não si pode tu peux fazer. les ramener à la croix, Se tu alors tu levas pourras o toucher à Satanás mes diante enfants. da cruz, Alors tu então pourras toucher à mes eles petits-enfants. não vão tocar nos Mais nossos tu ne filhos, peux pas. não vão tocar Mais nos tu ne seus peux netos. pas. Mas ele Satan, não j'ai pode. gagné. Satanás, Quand eu Christ a ganhei. gagné à la croix, Quando Cristo ganhou na ma cruz, famille a a gagné. minha família J'ai ganhou. gagné. Eu ganhei. J'ai gagné. Eu ganhei. Tu as perdu. Tu perdeste. Moi, j'ai le sang de Eu Jésus. tenho o sangue de Le Jesus. sang de Jésus est O contre sangue de toi. Jesus é Le contra sang ti, de Jésus Satanás. est contre O toi. sangue de Jesus é Dans ma contra ti. famille, Na minha dans la vie de família, mes enfants, na vida dos de meus mes filhos, petits-enfants. dos meus netos. Alors on ne touche pas. Então, não Ne toquem. t'amise pas à toucher. Não toca a minha Ne família. t'amise pas à toucher. Não toca os meus filhos. Parce que le sang de Jésus Porque o sangue de t'a Jesus condamné, Satan. já te condenou, Le sang de Satanás. Jésus t'a condamné. O sangue de Et le Jesus sang de Jésus-Christ a libéré ma famille. sangue de Jesus Le sang de Jésus a libéré mon libertou a foyer. minha família. Est-ce que quelqu'un prie pour son foyer? que alguém Le ora foyer pelo qui est seu en lar? train de passer à côté. Là où les Não. divorces menacent. Onde há divórcios, onde há situações complicadas, clama o sangue de Jesus. Réclame ton foyer Clama avec o le seu- sang de Jésus. Reclama o teu lar com o sangue de Jesus. Réclame le foyer de tes Reclama enfants avec le sang de Jésus. o lar, a vida dos teus filhos com o sangue de Jesus. Réclame. Reclama a inteligência, a sabedoria dos teus Réclame filhos. chaque membre de ta Reclama famille du cada sang membro de da tua Jésus. família com o Espírito Santo. através Réclame do du sangue sang de Jésus. Reclama o sangue de Jesus. Le travail de tes enfants. Reclama o trabalho dos teus Réclame filhos. le mariage de Reclama ton o enfant. casamento dos teus Dans le filhos. sang de Jésus. Reclama os diplomas dos Appelle teus le mariage filhos. de ton enfant. Através do sangue de Jesus. Appelle le travail Chama de o ton casamento. Chama o Appelle les trabalho. finances de tes Chama as enfants. finanças. Au travers du Chama sang de as Jésus. bênçãos dos teus filhos Appelle la através do santé de sangue ton de Jesus. petit-fils. Au Reclama a travers du saúde sang dos de teus Jésus. netos através Appelle do le sangue ministère de de tes Jesus. enfants. Reclama o ministério Appelle dos teus la filhos. conversion de tes enfants. Reclama a conversão dos teus Au filhos travers du sang de através Jésus. do sangue de Jesus. À Goshen, les familles se sont A Goshen, enfermées as famílias juntaram-se. avec tous les membres de la As famílias famille. uniram-se com Même todos les os membros prostituées da étaient família. dedans. Até as Et ils ont été prostitutas protégés. foram Alors, protegidas. si même quel que soit qui est ton enfant, Então não importa onde está réclame teu cet filho. enfant. Reclama esta appelle criança. cet enfant Chama au esta travers criança. du sang de Jésus. Através do sangue de Appelez la Jesus. réussite scolaire de vos enfants Reclama o au sucesso travers le sang escolar. de Jésus. Através do Appelez la sangue de réussite Jesus. au sport Chama de o vos enfants sucesso et petits-enfants na escola au dos travers seus le sang de filhos. Jésus. Através do À sangue de réclamer Jesus. la protection de Reclama vos a enfants proteção dos au seus travers filhos. du corps de Jésus qui a Au été través meurtri do corpo et au de travers Jesus. le sang de Jésus. Shekarababasa. Através do corpo de Jesus. Na cruz do Calvário, reclama os seus filhos, reclama a saúde dos teus filhos, reclama tudo que tem a ver com o teu filho. Através do corpo de Jesus, que foi Jésus, maltratado une na cruz famille do Calvário. consacrée, c'est une famille, Senhor, une uma famille qui est família en toi. consagrada é uma Toi, tu família es que está em mort ti, pour les Senhor familles, Jesus. tu es Tu ressuscité. morreste pelas Nous famílias. mangeons E de ton ressuscitaste corps. pela Christ, família, notre Senhor. Pâque. Christ, notre Pâque, la Pâque de ma famille. Seigneur, j'ai réuni tous mes enfants, mes petits-enfants, mes beaux-enfants aujourd'hui. Au travers de ton corps et ton sang, je viens les réclamer leur vie, leur foyer. Je viens réclamer, Seigneur, l'espoir de mes petits-enfants, leurs études. Je viens réclamer leur vie, leur santé. Oh Seigneur Dieu, oh Seigneur, parce qu'au travers des sang de Jésus, leur vie n'est plus des vies humaines. On ne peut pas les toucher. On ne peut pas les toucher. Seigneur, tu les protèges. Seigneur, tu les élèves. Seigneur,
Senhor, tu conheces os nossos Au filhos. nom de Jésus. Eu reclamo a Au vida nom de deles Jésus. Au através nom do de sangue Jésus. de Jesus. Au nom de Jésus. Em La nome de puissance du Jesus. sang de O Jésus. poder do sangue de Jesus. O poder do sangue de Jesus. Satan, le sang de Jésus-Christ est contre toi dans ma O famille. sangue de Jesus Cristo está contra ti, Satanás, na minha família. N'ose même pas. Não te ousadias. Le sang O sangue de Jesus. de Jésus a transformé ma famille O sangue de Jesus transformou a minha família. en la même image que le Christ. A imagem semelhante ou a semelhança de Jesus Cristo. Touche pas. Não toque. Et je protège ma famille. Não toques a minha família. Chaque Eu fois que protejo je a minha mange la família. Sainte Seine, Cada chaque fois vez que eu j'invoque como o le sang de Espírito, Jésus, cada vez que chaque eu fois como que a Santa j'invoque le Ceia, corps meurtri de E Jésus, cada vez que eu invoco o corpo que foi et chaque fois que je me réveille, maltratado, o corpo de étant Jesus, quelqu'un qui mange la Sainte Seine, ma famille est automatiquement protégée. e a minha família está automaticamente protegida Au quando eu nom de invoco o Jesus. sangue de Jesus, que Au foi nom derramado de na Jésus. cruz do Que Calvário. Dieu vous bénisse. Em nome de Jesus. Alléluia. On va saisir l'occasion Vamos tomar a oportunidade. parce que nous voulons que nos enfants se marient. Nós queremos que nossos filhos casem. Nous avons des jeunes gens Nós temos à jovens marier. que, avons des que vão jeunes ser filles apresentados à e a ser marier. nós temos solteiros dentro da igreja Même que le queremos que bébé sejam qui est en train casados. de téter là. Até a criança que está a Il faut mamar, commencer à prier maintenant também pour son temos que orar mariage. pelo seu Nous savons casamento. que le mariage est combattu. Nós sabemos que o casamento está, Plus, é, plus, combatido, é Et nous combatido voulons que acima de tudo. nos enfants entrent dans le mariage E dans nós les queremos que règles. nossos filhos entrem num Comme casamento on a dit, na honorer les regra parents, dos pais. honorer de Deus, l'État desculpa. et demander la bénédiction ici. Honrando os Nous pais, voulons soumettre ce honrando problème-là o Estado e entre les honrando a mains du Deus. Seigneur. Maman, viens prier Então nós pour que queremos nos que, enfants entrent pleinement dans nós le mariage. queremos Parce que nous orar voulons qu'ils se marient. para que nossos filhos Nous entrem num casamento, refusons porque le nós libertinage sexuel. queremos que essas crianças Nous casem refusons e nós recusamos les a déviations, libertinagem les sexual. déviances, tout ce qui se présente maintenant et qu'on dit que c'est normal, là, nous todo refusons tipo tout de cela. afastamento daquilo que voudrais- Deus criou, tudo que diz que se torna normal e nós queremos orar. Voilà, que l'on trempe nos enfants là, Que dans nós le queremos sang de mergulhar Jésus, os pour nossos qu'ils filhos no entrent sangue de Jesus. dans la famille consacrée. Para que eles possam entrar Que numa suivent família la route de la consagrada, consécration. para seguir o Aleluia. caminho da consagração. Amém. Amém. Jovens, levantem-se. Se vocês têm filhos, Si vous avez des enfants à marier, se vocês têm filhos que vão se casar, c'est mieux même de vous approcher. é melhor mesmo de se apegarem. Venham adiante, aqui à frente. Venez prier pour vos enfants. Venham orar pelos vossos filhos, aproximem-se. Beijo, Dieu de grâce, Deus de graças. nous vivons une époque Nós vivemos uma época où vraiment le mariage est combattu, c'est onde o vrai. casamento está combatido. On en parlait encore tantôt là-bas. Le mariage aujourd'hui est combattu. Nós acabamos de falar que o On nous casamento sort é toutes sortes combatido. de lois, E há todo tipo de leis Seigneur, pour détruire l'image para même. destruir a imagem de do mariage. casamento. Et détruire l'image des mariages, c'est Détruire- détruire l'image de la E famille. destruir a imagem da Et família. détruire l'image de la famille,
c'est effacer Dieu carrément de la nation. Destruir a imagem da família é apagar Deus de uma nação. Nous voulons refuser cela. E nós queremos Nous refusons negar. cela. Nós Nous negamos. déclarons Nós que declaramos Jésus-Christ que Jesus est Cristo Seigneur é o au Senhor, Luxembourg. é o Senhor do Le Luxemburgo. Luxembourg E que o appartient à Luxemburgo Jésus-Christ. pertence a Jesus. Appartient à Jésus-Christ. Pertence a Jesus. Voilà pourquoi Et les por isto- mariages vont être honorés. Por isso Les é que o mariages vont casamento être vai ser célébrés dans cette honrado. nation. E Au vários nom de casamentos Jésus. vão Et ser les familles honrados vont être, Seigneur, nesta composées. família. Les familles vont naître. As Au famílias nom de vão, Jésus. vão Au nom de dar Jésus. filhos. Je m'élève contre tout esprit levanto-me démoniaque contre todo qui s'élève espírito demoníaco contre les mariages dans ces pays que se où levanta on contra dit o casamento que les nesta jeunes filles au nação. Luxembourg ont du mal parce que le Luxembourg a consacré au diable le futur du mariage. Aujourd'hui, je viens marcher. Je marche sur la terre du Luxembourg et je viens détruire tout esprit qui bloque les mariages. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qui qu'il soit, autorité ici au Luxembourg et qui travaille avec les autorités démoniaques pour bloquer des mariages ici. Au nom de Jésus, je marche dessus, je marche dessus et je libère la puissance des mariages. La puissance des mariages. Je les libère au nom de Jésus. Et je réclame Eu la reclamo. naissance des familles. Reclamo Les familles vont nascimento de naître. famílias. Les familles vont naître. famílias vão Et nascer. tous ceux qui vivaient dans le désordre, Tudo aquilo que viviam em ils comunhão vont se mettre en ordre. vão, Au nom de Jésus. vão meter-se em ordem nom em de nome Jésus. de Jesus. Seigneur, par la puissance du sang de Jésus, Senhor, pelo poder do sangue de j'appelle Jesus. maintenant la naissance Eu des chamo mariages. o Les mariages nascimento seront célébrés de dans cette église. casamentos. E eu declaro que os casamentos vão ser Ici au celebrados Luxembourg, nesta igreja. il y No aura des Luxemburgo. mariages dans ces E pays. vai haver Des casamentos familles neste vont país. naître. As famílias Des vão familles nascer de consacrées à novo. toi. Famílias C'est pourquoi nous consagradas a réclamons Deus. toutes les filles et fils en âge de mariage. Je les réclame dans le sang de Jésus. Por Dans isso le é que sang eu de Jésus. reclamo Je les todos os couvre du filhos, sang de Jésus. todas as On ne les filhas touche e pas. filhos que On ne touche têm pas leur idade de avenir. casar. On ne touche pas Eu leur mariage. reclamo Au pelo nom de sangue de Jésus. Jesus. Au nom de Jésus. E eu Je ordeno que não réclame sejam du sang de tocados Jésus pelo sangue de Jesus. Eu reclamo essas la famílias pelo sangue régularisation de Jesus. de tous ceux qui vivent en désordre Todos aqueles que vivem em desordem et qui ont dilué l'essence du e mariage que diluíram o sentido par la do puissance du casamento Saint-Esprit. pelo poder do Espírito Santo. Les mariages Os vont être casamentos honorés de vão tous ser dans honrados ces de pays. todos neste Au país. nom de Os Jésus-Christ. casamentos vão ser Amém. honrados de todos neste país. O restabelecimento de casamentos neste país. Amém. Merci, merci.